أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم. آمين. مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين. سابق للخلق نوره ورحمة آمين. للعالمين ظهوره. آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وانسجر خير الله يا ربي الله كان ولي خير. آمين. الله كشو خير دي أما. آمين. الله كشو وسا دي أما. آمين. يا ربي الله كشو كورتا دي أما. آمين. هرما بشوينا يا ربي الله كان بلا جلندو الله هرمانا. آمين. يا ربي بركة بشوينا يا ربي الله كان بركة بلا جلندو أنا. آمين. يا ربي الله كان كأن يرسكوي. آمين. يا ربي الله كان بلا جلن كورتا. آمين. يا ربي الله مي محمد كورتا الله كان بلا جلن كورتا. آمين. الله كوكي الله كرا هرما كسر. آمين. صلى الله عليه وسلم. وسلم. nante manaka boy ame anga fulla se ankara mugo ani anga chokorobo olu munu sigilendo anga keneka wallahi niye nunu ye anga keneka ibado antina fuifo ko nunu te mundo walma umamumme ibado fendo reula sea ni otogo ala walma ala kira walma kanu wallahi ya rabbi akira ni femunu ngam ame ala deli ala ka anga chokorobaw ani anga karamugo ala kusara. Amin. Ala kusara ke aljinay. Amin. Ala kusara sara chogo nyuman. Amin. Ala ko ke ala kira jati ko. Amin. Solli ala rasul sallam ko fe ame ansarula no de ay ga sira nyinu ufe uga do ke anye ni bara indaminali ne ni fawye akacha anfle ni ala kira mu sana yala na sallallahu alaihi wasallam wagati muna muhammadu nasira jerusalem betil muqaddasi konnala ala kira tara kira bela jelen soroy kira keme saba ani tan ani fla ala kira tara bela jelen dafalen soro betil muqaddasi konno jerusalem. Allahu akbar. kira bela jelen wulla ka tagama ka gere ahmad al bashirula muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ta ala kira fo ka tu sara ala kira la walma ku kalfa ala kira la fo na kira kira kele o kun to ko nabi nuhu alaihi salam ashi bela jelen tu jelen do iba fo ko kwari mugu. Allahu akbar. Sayyidina jibril alaihi salam ako ala kira sallallahu alaihi wasallam ako muhammadu ma nyini fe kana son fieu nabi nuhu alaihi salam o ka wuli kana e muhammadu fo la e ka wuli ka tafu. Allahu akbar. Iga foli di am maka mba fe ka fiye ano fiye ka ato asigi yoro la ala kira ayakete sallallahu alaihi wasallam ani jibril continue sana yelena jibril ye ala kira ye aya don afo ala kira ba fa nyininga ni kumaina kunjuma na kira to bela jele nana alefo me jibril ko ka wuli kata nuhu fo alaihi salam. Allahu akbar. jibril ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ako muhammad ya habiballah iga don afo ni yayi ne jibril ko emma iga wuli kata nabila nuhu fo alaihi salam o korate ko nuhu ngafsani la ote muhammadu nyeshi ni ya bla balansi fangelen kono nuhu bla balansi fangelen kono c'est-à-dire ikadi alai iga bo ala bolo nabila nuhu nyeshi gansa. Allahu akbar. Allahu akbar. nga ngoyima e ka wuli kata fo o te do wore chokoro baredi abe chokoro ba do kiye la iyere na ke chokoro bai. Allahu akbar. shije bunya kama walma shije barka koso mo ika wuli kata fo ka do nyini afe donc o la iba donc afo ko shije do wiye ko bai
an bɛ sira ɲini an ka cɛkɔrɔbaw fɛ n'o de y'a ye u k'an sama duwawu la ni ala sɔnna a ma ni baara in daminɛli ye insha Allahu taala o kɔfɛ an b'an ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na fiyewu an b'u bɛɛ lajɛlen fo u fɛn fɛn y'u sen ta ka bɔ so kan n'u sigi kɛnɛ in kan u k'an sama duwawu la ni baara in daminɛli ye o kɔfɛ an bɛ foli sama ka se an karamɔgɔkɛ ma a n'an jɛɲɔgɔnkɛ n'o ye Muhamadu Jakite mun bɔra wajulu la sisan an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔ ka barika da wallahi dan tɛ foli mun na a ye baara mun kɛ a kɛra ala ɲɛna a bɛɛ kɛra ala jaati kama ala in de bɛ se k'a sara an bɛ ala deli ala k'a sara sara cogo min ala kɛra huruma kosɔn sɔli ala rasul ale tɛ yan fiyewu a sigilen tɛ yan a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kayi ma a yɛrɛ tun kan ka taa voyage la n'o de y'a ka segin Kayi depuis dɔgɔkun kɔnɔna a tun kan ka segin ka taa Kayi nka a tora yan tari a na sana yɛlɛnw kɛ anw fɛ yan c'est-à-dire o bɛɛ lajɛlen kɛra ala mun kama i b'a dɔn o ye ko bɛɛ an tɛna dɔrɔmɛ di an ma wallahi ale Kayi passé an tɛna se k'a d'a ma nka a tora yan ka sana yɛlɛnw kɛ an a kɛra ala jaati mun kosɔn ala k'a sara ala k'a sara sara cogo ɲuman yarabi ala k'a sara sara a ka laɲini ye fɛn mun ye ala de b'a dɔn ala k'a di a ma ala ka hɛrɛw kɛ an n'a ye ala ka barika don an n'a la yarabi ala k'a n'a hɔrɔnta ala k'a n'a wasa ala k'o kɛ ala kɛra jaati kosɔn sɔli ala rasul n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma maa ma se kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka bɛɛ barika da n ye kuma kelen fɔ halisa o bɛɛ nana ala kama walima bɛɛ nana ala kira kama walima bɛɛ nana kanu kosɔn ni bɛɛ lajɛlen i mana na nin fɛn o fɛn kosɔn nin bɛɛ ye ko ɲuman ye yarabi ala k'an bɛɛ sara kɛ alijinɛ ala k'an bɛɛ sara kɛ alijinɛ ala k'o kɛ ala kira jaati kosɔn sɔli ala rasul Muhamadu ka sana yɛlɛ na ala kira bɛ taa se sankolo dɔ ma a b'a sɔrɔ o sankolo in na yen o falen don mɛlɛkɛw la tin o mɛlɛkɛw ka baara ti foyi fo n'a kɛra ka jigin dugumakolo kan ka na maaw de tɔgɔ ta walima ka na maaw de ja ta n'a yira ala la maa minnu k'u hadaralen don wajulu kɛnɛw kan u bɛ taa mun ɲini ala fɛ ala ka yafa nin bɛɛ lajɛlen ma Allahu akbar ala ka yafa ma ala kira de ko ten k'a ka sana yɛlɛn su ale y'a ye sankolo dɔ la sankolo mun bɛɛ falen don mɛlɛkɛw la k'a fɔra ale ye jibirila nɛn kan ko ni mɛlɛkɛ ninnu ka baara ti foyi ka jigin dugumakolo kan Laylatul Qadri su walima ka jigin dugumakolo kan minnu kɛlen don ka kɛnɛ sigi ala kama walima minnu kɛlen don ka kɛnɛ sigi ala kira kama maa maa bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ta k'a bɛɛ jamu ta k'a bɛɛ ja ta n'a yira ala la ala an b'i deli ka yafa nin bɛɛ lajɛlen i k'u sara kɛ alijinɛ barisa u mana wajulu kɛnɛ kan foyi kama fo n'a kɛra e ala jaati walima ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala an b'a ɲini fɛ i k'a k'i yɛrɛ ɲɛda bonya kosɔn i y'a kɛ Muhamadu kama i ka yafa a bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ hadaralen don amin dɔ i b'a dɔn o la k'a fɔ wajulukɛyɔrɔ nali ko belebeleba don nafaw b'a la zamantiyaw b'a la minnu bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ fiyewu ka s'a dan na datigi fɛ wallahi ne y'o de f'i ye a ka ca mɔgɔ kana jɔn baraji ɲinini na c'est-à-dire k'a ka dɔgɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ye nin fɔ a jɛɲɔgɔnw ye a ko aw kana jɔ baraji ɲinini na k'a ka dɔgɔ hali n'a kɛra tamaro de ye a y'o saraka barisa maa si t'a dɔn e kisili sababu o bɛ kɛ mun ye maa si ka baara tɛ se k'i kisi lahara don wallahi maa si tɛ yen k'i ka ɲumanya walima i ka baara ɲuman o bɛ se k'i kisi lahara don na o tɛ yen fiyewu ala bɛ hinɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ na ale ala ka hinɛ ne y'a f'i ye a ka ca n ko dɔnnibaa dɔ ye san 500 kɛ a bɛ ka ala bato kuluwoda dɔ la yen san 500 waliju don ala ni ani ala surunyara ɲɔgɔn na ka se degré ma ko ala nana yiriw falen a kunna ye a bɛ yiri in dun ni kɔngɔ y'a minɛ ji woyo sira dɔ tɛmɛna a kɛrɛfɛ ni minɔgɔ y'a minɛ a b'o ji ta k'a min wallahi ala ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ a ye a tilala k'a deli ala fɛ n'a bɛ fatu a ka fatu k'a ten turulen de to ala jaati ala y'a kɛ ten waati mun na ni mɛlɛkɛw alijinɛ mɛlɛkɛw y'a nin ta k'u bɛ taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ
ko amina ala ka jɔnkɛ nin bila aljinɛ kɔnɔ ni ala ka hinɛ a don ni mara mɛlɛkɛ ko bali o tɛ ale ka baara barisa ale ye baara de kɛ ala ye ala ko k'a ka ɲuman ani ala ye hɛrɛ mun kɛ a ye n'o de y'a ala ye ɲɛkisɛ 2 mun d'a ma a bɛ fiɲɛ mun sama k'a bila n'a ta facture sara ala ye nɛn mun d'a ma ani ala ye sen 2 mun d'a ma k'o bila balansi fankelen kɔnɔ o nɛɛma a n'a ka baara ɲuman k'o bila balansi fankelen kɔnɔ c'est-à-dire ala ka nɛɛma ye ale ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen ban ka Allahu Akbar. a y'a bɛɛ duka foyi ma sɔrɔ a ka baara ɲumanw na ala ko a bɛ taa nin bila janɛmɛ kɔnɔ n'i kulela ka segin ala ma ko ala ne yɛrɛ t'u fili la m'a ɲini i fɛ i k'an don aljinɛ kɔnɔ ne ala ka hinɛ o de kama Muhamadu Ahmadu al-Bashiru ma sallallahu alaihi wa sallam a ko manzɔnw ma aw kana jɔ baraji ɲinini na k'a ka dɔgɔ maa kisili sababu ya i bɛ jɔ fɛn mun na a dɔw la i kisili sababu ya bɛ bɔ o de la yarabi an ka nin wajulu sigili ninnu ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen dalilu ye ala ɲɛkɔrɔ lahara don yarabi ala k'an don aljinɛ kɔnɔ n'a sababu ye ala k'o kɛ ala kira jati kosɔn sɔli ala rasuli an bɛ an ka association mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ni o ye association habibu rasuli ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman na k'u barikada dan tɛ foli mun na fiyewu olu mun kɛra sababu ye u ka dɔrɔmɛ kelenw n'u ka dɔrɔmɛ filaw c'est-à-dire ka nin baara in organiser c'est-à-dire dɔrɔmɛ kelen maa y'a bɔ k'a don nin ko in na ala de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara ala de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara wallahi yarabi ala k'a bɛɛ sara kɛ aljinɛ amin ala k'o kɛ ala kira huruma kosɔn amin sallallahu alaihi wa sallam ni an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ don an ka sanayɛlɛ walanda kɔnɔ hakili la bi an bɛ le 2 avril 2019 an bɛ 9 terrain kan yan inshallah taala association habibu rasuli ka sanayɛlɛ kɛnɛ kan sanayɛlɛ n'o ye Muhamadu ka sanayɛlɛ sallallahu alaihi wa sallam ibn Abbas radiyallahu anhu a ka baara tun kɛra ni su kɔrɔbayara kosɛbɛ a bɛ bɔ so kɔnɔ ka na i sigi a ka dukɛnɛ la n'o de y'a ye a ka dukɛnɛ cɛmancɛ la a b'i ɲɛ kɔrɔ ta a bɛ sankolo lajɛ a bɛ lolow lajɛ ala ye ni maa ninnu mankutu kuranɛ kɔnɔ a ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ sɔn k'u sigi k'u miiri ne ala ka danniw na ne ala ka danni minnu ye kabako ye n'u b'u taasi sankolo ni dugumakolo dancogo la ani ala ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kabako ye n'u b'u miiri o la tari limaniya na jidi u dusukun na ala ye ni maa ninnu tanu kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walahi nin ye ala dɔn n'i y'o kɛ wale dɔ ye ni maa min ka baara kɛra nin ye ibn Abbas tun b'a sigi a kɛnɛ cɛmancɛ de la a bɛ sankolo lajɛ a bɛ lolow lajɛ a bɛ mɛn ten cogo la sɔɔni a bɛ kule a ko Allahu akbar Allahu akbar a bɛ boli ka don a ka sokɔnɔ a nɔ la ni limaniya jidira a dusukun na ka se degré la degré mun ye limite dépassé don dɔ la ale sigilen a ka dukɛnɛ cɛmancɛ la a ye sankolo de lajɛ a y'a sɔrɔ sankolo couleurs changelen don cɛncɛnw couleurs changelen don yiriw bɛɛ lajɛlen bɛ ka briller a dabali banna o don y'a sɔrɔ su kɔrɔbayalen don kosɛbɛ a ko nin ye kabako ye ala ka dugumakolo sanfɛ bi dɛ a ko a bɛ kule dama n'o de y'a ye ka maaw wele a ye bɔ aw kana kɛnɛw lajɛ a ye bɔ aw kana sankolow lajɛ a ye bɔ aw kana yɔrɔw lajɛ fɛn dɔ kumara a tulo kɔrɔ ibn Abbas o de kɔrɔ fɛn kumara ale ɲɛ tɛ fɛn mun na u b'a fɔ o ma ko hatifu o ko ibn Abbas ma a ko foyi ma kɛ kojugu foyi tɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ Muhamadu ka sanayɛlɛ nɔɔrɔ e ye dɔ sɔrɔ a la an bɛ wagatinin mun na i ko sisan i k'a dɔn ala ni Muhamadu bɛ ka ɲɔgɔn gundo ɲɔgɔnya Muhamadu ni ala bɛ audience la sallallahu alaihi wa sallam ka e ye dɔ sɔrɔ a nɔɔrɔ kana fosi fɔ maa si ibn Abbas de bɛna dɔ lakale ye an sanayɛlɛ na a ko sanayɛlɛ kɛra kun mun kosɔn ko damadani bɛ se ka fɔ a la a ko a kun fɔlɔfɔlɔ o de y'a ye k'a fɔ ko sankolo de wasora dugumakolo la sankolo ko dugumakolo kan ne ka bon ni e ye ne de fɛnsɛnlen don e kun na wa n waralen don ka tɛmɛ i kan ala ka masaya n'o de ye ala ka palais arsu o bɛ ne sankolo de sanfɛ ala ka masaya sɛsi n'a bɛ fɔ ma mun ma ko kurusiyu o fana bɛ ne sankolo de sanfɛ ala ka lɔhu o de ye latigɛ walan o bɛɛ lajɛlen bɛ ne sankolo de sanfɛ ala ka kalimu n'o de y'a ye kalimu bigi bɛ sɛbɛnni kɛ latigɛ walan sanfɛ k'o de bɛ ne sankolo sanfɛ dugumakolo fɛnɛ o ko sankolo ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ yiriw olu bɛ ne dugumakolo sanfɛ dɛ
kulubaw bɛ ne dugumakolo sanfɛ babaw bɛ ne dugumakolo sanfɛ misiriw caman o bɛ ne dugumakolo sanfɛ wa ne dugumakolo masirilen don ni étages ni so dagabanaw ye wa i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ alikaba o bɛ ne dugumakolo de sanfɛ alikaba ye so ye so mun n'i taara a lamunumunu o de y'a ye ka taa hiji i ye jurumu mun kɛ depuis bangedenw fo ka taa se alikaba lamunumunu don ala b'o bɛɛ lajɛlen yafa o so mun ye o bɛ ne dugumakolo sanfɛ. Allahu akbar, Allahu akbar. Sangolo ko dugumakolo ma a ko n'i ko alikaba b'i sanfɛ ko ni maa mun taara o lamunumunu ko k'a daminɛ o bangedon fo ka taa bila o lamunumunu don na ko o ye jurumu o jurumu kɛ ko ala b'o bɛɛ lajɛlen yafa jurumu min b'a tigi ni ala cɛ a ko adamaden jurumutɔw de b'o lamunumunu o mais i k'a dɔn alikaba dɔ bɛ ne yɛrɛ sankolo 7 la n'a bɛ fɔ min ma ko bɛtil mamuru n'i y'o bila ka jigin dugumakolo la i b'a sɔrɔ a bɛ taa bɛn an ka alikaba de ma direct o de kama kɔnɔ walima avion o tɛ se ka pan fiyewu alikaba sanfɛ barisa diɲɛ ye alikaba in o ɲɛsinnen don sangolo alikaba de ma u b'a fɔ o ma ko bɛtil mamuru sangolo ko dugumakolo ma ko mɛlɛkɛw de b'o lamunumunu mɛlɛkɛ minnu tɛ jurumu kɛ n'u tɛ ala ko ta ni ala y'u bila fɛn mun na u b'o kɛ diɲɛ don o don mɛlɛkɛ sigiyɔrɔma 70,000 bɛ bɛtil mamuru lamunumunu sɔgɔma n'olu y'a lamunumunu fo ka taa diɲɛ wuli olu tɛ turu filanan Allahu akbar. sangolo ko dugumakolo ma a ko o bɛtil mamuru o bɛ ne sanfɛ. Allahu akbar. dugumakolo ko sangolo ma a ko n y'a faamu an ka waso bila yan o de y'a ye ne bɛna n waso ni fɛn kelen pewu ne yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ o bɛɛ fara isa kan ye ne ka alikaba wo ne ka misiriw wo fɛn fɛn bɛ ne sanfɛ o bɛɛ fara isa kan ne bɛ n waso ni fɛn kelen pewu u b'a fɔ o ma ko fardu an b'a minɛ ta ani abdulahi olu ka bajo kelen pe yen muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko muhammadu o sen fila o bɛ ka tagama ne dugumakolo de sanfɛ e ko aljinɛ n'o de y'a ye maaw bɛ bato kɛ fɛn mun kan o tɔgɔ aljinɛ ko o bɛ sɔrɔ e sankolo de sanfɛ aljinɛ dilanna ka bɔ jumɛn nɔrɔ la arshu ala ka palais ala ka kursiyu lawhil mahfuzu kalamu ni bɛɛ lajɛlen dilanna ka bɔ muhamadu nɔrɔ kanga ji de la ko muhamadu kuturu yɛrɛ bɛ tagama la ne dugumakolo sanfɛ e ko cogo di sankolo ko waso banna nin y'a bannen pewu jɔnni ye muhamadu sɔrɔ o tigi ma fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sa walahi jɔnni pɛrdira muhamadu la ko hali n'o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'o bolo a ye mun sɔrɔ ala kira de ye fɛn bɛɛ lajɛlen siga t'a la wallahi muhamadu de ye fɛn bɛɛ lajɛlen sayyidil mursalina imamil muttaqina habibu rabbal alamin muhammad sallallahu alaihi wa sallam ciden bɛɛ lajɛlen kuntigi kelen ala ye siranya kɛla bɛɛ lajɛlen maa ma bɛ siran ala ɲɛ o bɛɛ lajɛlen ka alimami masa mun ye sankolo ni dugumakolo da o kanubaa kelen o de ye muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam an b'a minɛ ta ani abdulahi ka bato kelen pe waso banna n'o bɛ mɔgɔ min bolo o tigi ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o y'a sɔrɔ muhamadu bɛ ka tagama dugumakolo de sanfɛ muhamadu bɛ dugumakolo bolo sankolo kulela o yɔrɔ la n'o de y'a ye ka ala deli a ko ala ma ne de ni dugumakolo wasora ɲɔgɔn na an ka wasoliw kumaw cayara dugumakolo y'i waso ni fɛn dɔ ye fɛn mun ɲɔgɔnna tɛ ne bolo fiyewu ni ne m'a sɔrɔ ale ye kelen pe de qualité kelen pe muhamadu sallallahu alaihi wa sallam filanan t'a la wa filanan yɛrɛ tɛna kɛ fiyewu ne b'a ɲini e ala fɛ dugumakolo y'i waso ne la ni ala kira ye hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra waati kelen pe de walima seconde kelen pe mamadu k'a sen fila da ne sankolo sanfɛ siɲɛ kelen pewu tari ne fana na zamadiya sɔrɔ walima ne na waso yɔrɔ sɔrɔ dugumakolo la ni o ye ala ko sankolo ma e b'o o ɲini ne fɛ ka da mun kan sankolo ko ala ma barisa ne bɛ muhamadu fɛ de a ko komi muhamadu kanu b'i la ala ko sankolo ma ci ma a kɛ muhamadu m'a la yɛlɛ sankolo fɔlɔ a b'a sen fila congo ye filanan sabanan naaninan duurunan m'o bɛɛ lajɛlen d'i ma kado la wɔɔrɔnan fo 7 muhamadu sen fila bɛ da nin bɛɛ lajɛlen na wa a bɛ mɛlɛkɛw laseli nin bɛɛ lajɛlen ala ye sankolo ka duwawu minɛ nka ala ka ko bɛɛ lajɛlen waatiw de don ala nana ko organiser ka bɛn waati la waati mun ni muhamadu ni a furumuso fatura kadijatul kubra
alakira waati mina Kadijatul Kubra b'a bolo o de ye den 6 sɔrɔ alakira ye cɛmanin 2 musomanin 4 den 7 alakira den bɛɛ den 7 nka Kadijatul Kubra ye 6 sɔrɔ cɛmanin 2 musomanin 4 Allahu akbar. o Kadijatul Kubra waati mina ale bɛ alakira bolo sallallahu alaihi wa sallam alakira ma muso 2nan ta ka fara kan fiyewu wa a fatura Mamadu ye san 1 de kɛ yanni a ka muso wɛrɛ Allahu akbar. alakira ye san 1 de kɛ o san 1 kɔnɔna la pour que barisa Kadijatul Kubra fatuli digira alakira la a ye alakira degun ka se degré la degré mun ka gɛlɛn kosɛbɛ pour que ka o dusukasi k'o ta ka bɔ alakira la ala y'a ɲini ka Muhamadu sara yɛlɛ o kuma la sari an na ɲini a muso fatuli Allahu akbar. n'o de y'a ye k'a ɲɛji cɛ ni ale ala yɛrɛ yeli alakira kun kɛra o wagati la a bɛ tagama a bɛ taa balimamusow fɛ yen balimamusow ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ a balimamuso dɔ tun bɛ ko Umu Haniya alakira taara o ka so Allahu akbar. n'o de y'a ye k'a bɛ taa surafana dunna yen ka baro dɔɔni kɛ a balimamuso fɛ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka segin a ka so Allahu akbar. o bɛnna ala ye ko organiser ka bɛn arajabakalo ma arajabakalo tile 26 su fɛ k'a dugu jɛ 27 la i n'a fɔ an filɛ nin ye mun ɲɔgɔnna la nka a bɛnna tɛnɛndonya dɔ de ma n'o de ye tɛnɛn su ala azza wa jalla ala nana Seydina Jibirila wele a ko Jibirila alayhi salam ko na yan Jibirila nana ala ka wele k'a lamɛn o de y'a ye Jibirila taar'i sigi a ka biro kɔnɔ biro dɔ bɛ Jibirila bolo sankolo 7 la u b'a fɔ o ma ko Sidratul Muntaha o ye Jibirila ka biro di Allahu akbar. Jibirila taara yen o de ye yɔrɔ ye yɔrɔ min ni Jibirila ni ala bɛ kuma minɛ ɲɔgɔn da face en face nka Jibirila ɲɛ tɛ ala la Allahu akbar. a ka n ka biro ye Sidratul Muntaha ye ala azza wa jalla a ko Jibirila ma ne bɛ fɛ ne ala ye jɔn Jibirila n bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ n ye Jibirila e yɛrɛ ye jɔn n bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ n ye Jibirila ko ala ma a ko ne Jibirila tɛ foyi ye fo n'a kɛra mɛlɛkɛnin ye ni o ye Jibirilanin ye ala ye Jibirila mun bonya ni a ci ka taa i ka cidenw Allahu akbar. o kɔfɛ ka kɛ mɛlɛkɛw kuntigi Allahu sura ne Jibirila tɛ foyi ye wallahi. nka e ala anta rabbul jalil al-mutafarridu bil baqa'i al-hayyul qayyum lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad a ko e ala e ye kelen pe filanan t'i la daminɛ waati tɛ e ala wa laban yɛrɛ t'i la i tɛ dɛsɛ i tɛ kɔrɔ e tɛ retraité i tɛ sa fɛn ma bɔ i la ala ma bɔ fɛn na wa fɛn yɛrɛ tɛ i n'a fɔ e ala Sikatala. o mankutu in diyara ala ye ala ko Jibirila n bɛna kadoba d'i ma o de y'a ye k'a fɔ i kamasi o 600 n bɛ a bɛɛ lajɛlen falen kamasi kuraw la k'o kɛ i ka tɔnɔni in sɔnni n'o de y'a ye tɛnɛn min kɛ ne ala la n b'i jansa ni kamasi kuraw Wallahi. o kɔfɛ Jibirila n bɛ mun f'i ye ka da o kan mɛlɛkɛw komi ni su kora mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen u bɛ subhanalahi fɔ de kɛ n'o de y'a ye ko subhanalahi walhamdulilahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni su kora nin ye mɛlɛkɛw ka baara de mɛlɛkɛw bɛ nin fɔ ka caya Allahu akbar. ala ko Jibirila ma a ko la tasbih fi hadha al-yawm a ko di mɛlɛkɛw a ye subhanalahi fɔ ne ala jɛ n'a bɛɛ lajɛlen ko di ne ala jɛna aw bɛɛ lajɛlen ka subhanalahi fɔ kɔ o kɔfɛ n bɛ fɛ i k'a fɔ Mikaila ye n bɛ fɛ i k'a fɔ Israfila ye ninnu bɛɛ lajɛlen mana kɛ baara o baara la u bɛɛ k'u ka baara bila bi n bɛ fɛ i ka taa fɔ Azraila ye n'o ye saya mɛlɛkɛ ye don o don ale mun ka baara ye maafa ye walima waati o waati ale mun bɛ maaw ni minɛli la k'a kana mɔgɔ yɛrɛ ni lajɛ su in na fiyewu i ma se k'a tigɛ Allahu akbar. kana baara kɛ su in na aw kana subhanalahi fɔ kɛ su in na Allahu akbar. o kɔfɛ aw mɛlɛkɛ ba 4 o de y'a ye e Jibirila e mana kɛ fini couleur mun na walima e mana kɛ forme suguya mun na mɛlɛkɛ 70,000 o bɛɛ lajɛlen ka bila o forme suguya la walima o fini suguya la o fɔ Azraila ye o fɔ Mikaila ye o fɔ Israfila ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛ ten maana i k'a faamu n'o y'a sɔrɔ fini finman de bɛ Jibirila la mɛlɛkɛ 70,000 b'a bila fini finman na Asrafila bɛ ten ni fini couleur min b'o la mɛlɛkɛ 70,000 b'a bila o cogoya la mɛlɛkɛ ba 4 mɛlɛkɛ 70,000 ka tugu olu kɔ n'olu ka fini couleur ye o don ni uniforme créé la musow b'a kɛ
muso da akbarin aroga jangoy inform ala y'o fɔ mɛlɛkɛw Allahu akbar Jibrila a kulela dew a ko ala ma o tuma an bɛɛ lajɛlen sigilen don ka don mun kɔnɔ o don de sera wa ni o ye lahara don ko tuma ko lahara don de sera wa ala azza wa jalla a ko Jibrila ma a ko lahara don tɛ fiyewu ne kanunba ne terikɛ Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam o de ɲɛnafin gannen don ne ala la n bɛ fɛ de ne Jibirila ka taa Muhammadu nɔfɛ ka yɛlɛ n'a ye ka na se ne ala ma yan n'an yɛrɛ yira a la a ka ne lajɛ fo k'a fa. Allahu akbar Muhammadu de ɲɛnafin gannen don na wallahi o de organisation walima o ko labɛnni o de ye nin u b'a f'i ye ko ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko ɲɛ tɛ ale ye ko ala kira ko ma ala ye walima dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a sugora de. Allahu akbar ni ye kalo kan dan ye seli dira ala kira ma cogo di a dira a ma sanayɛlɛ su de o tuma ka ala kira dɔ sugo de la seli dira a ma wa n'a bɛ ka seli kɛ kuranɛ bɛɛ lajɛlen seli kɛcogo fan si tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o de y'a ye n'i ko Alahu akibaru i kunbiri minɛ i sen turu tahiya kala kuranɛ bɛɛ a t'a kɔnɔ n'a dira ala kira ma sanayɛlɛ su de o tuma Mamadu y'i to sugo de la ni seli dira a ma sugo kan n'an bɛ k'o kɛ ni ye kalo kan dan ye wallahi bali kuma bila ala kira sanayɛlɛnna di n'o de y'a ye a ɲɛnama a sera ala lajɛ de fo k'i fa mais ni ala de ko fɛn t'ale ye ni mun ye ala jɛ o b'a ye ni fɛn mun ye ala jɛ o b'a ye docteur t'a f'i ye ne ye nin f'i ye salon ko microbe tɛ ye mais e pourtant microbe tɛ ye o mais ni docteur ye appareil dɔ don a ɲɛ la a bɛ microbe lajɛ o n'a bɛ microbe siga t'a la ni appareil donni i ɲɛ la i bɛ microbe ye siga t'a la mais e bɛ se ka microbe ye k'a sɔrɔ appareil t'i ɲɛ la Muhamadu ɲɛ de ta ye kelen ye wa kelenw tɛ kelenw tɛ donc a taara ala lajɛ fo k'a fa Jibirila a ye ala ɲininka a ko ala ma n bɛ mun wɛrɛ kɛ ala a ko Jibirila ma i bɛ taa n ka magasinw na n'o de y'a ye magasin dɔ a y'o fɔ Jibirila ye i bɛ taa salen dɔ sɔrɔ yen i b'o salen in ta o kɔfɛ i bɛ taa magasin filanan na i bɛ taa mɛlɛkɛw sɔrɔ yen jalamugu dɔ b'u bolo mɛlɛkɛw bɛ ka sɔli jalamugutigi kan u b'a fɔ Allahumma salli ala sahibul amama u bɛ jalamugu passe u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de y'a ye ala ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ ye cɛ mun bɛna ni jalamugu in siri i ka jalamugu fɛnɛ ta Allahu akbar o kɔfɛ i ka jigin alijinɛ kɔnɔ n'o de y'a ye ka taa buraku nɔfɛ alijinɛ kɔnɔ buraku mun n'a bɛna Muhamadu ta ka bɔ n'a ye Maka ka taa Bɛtil Muqaddas la sili zalam Jibirila alayhi salam a y'a kɛ ten a taara alijinɛ kɔnɔ a taara buraku sɔrɔ yen buraku sigiyɔrɔma 40,000 nka a taara buraku kelen sɔrɔ a kama o buraku in o kelen o bilalen don a dan ma a kelen buraku in bɛ kasi la buraku in bannen don dumuniw ni jiw la Jibirila gɛrɛla buraku in na a ko buraku mun kɛlen don k'e kɛ buraku ko Jibirila ma a ko Jibirila nin ye anw buraku 40,000 nin ye anw san 70 ani kɔ de alijinɛ in kɔnɔna la yan n'anw bɛ yaala alijinɛ in kɔnɔ walima n'an b'an ka panga burutiw la an mana yiri o yiri ye walima an mana alijinɛ gɛrɛ o gɛrɛ ye an bɛ taa sɔrɔ a sɛbɛnnen dɔw kan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ne ye Muhammadu Rasulullahi mun ye ne y'a dɔn k'a fɔ ni Muhammadu in mana kɛ fɛn mun ye i ka di ala ye kosɛbɛ kosɛbɛ ne jarabira Muhammadu in na o de y'a ne kɛra Muhammadu in fɛ fo n'a ka ɲɔgɔn ye Allahu akbar walima ne bɛ to yan fo n ka san tɛ dumuni kɛ n tɛ ji min kɔfɛ ala k'i sabali wallahi kanu bɛ nin kɛ mɔgɔ de bɛ maa kanu ka se degré la kanu bonya kojugu walima kanu wara kojugu n'i bɛ ka fɛn mun kanu n'i tɛ k'a ye walima i bɛ ka fɛn mun kanu n'i tɛ k'a sɔrɔ c'est-à-dire a bɛ dumuni ko kasa ci i nun na kanu bɛ nin kɛ siga foyi t'a la kanu bɛ nin siga foyi t'a la wallahi a tɛ ban yɛrɛ Jibirila ko buraku ma ko si binna tɛmɛ minɛn kɔnɔ ne yɛrɛ bilala ka na ala fɛ de n'o de y'a ye n kana buraku dɔ ta buraku mun ni Muhammadu bɛ yɛlɛ a kan komi e ye Muhammadu kanu ta ne na taa ni e ye sa sari Muhammadu na yɛlɛ e kan buraku an b'a décrit buraku de ye yɛlɛnkanfɛn ye
a ɲɛda o kɛlen de iko arabu muso ɲɛda buraku se 4 o kɛlen de iko ɲamɛ sen buraku kunyanfa o kɛlen de iko misi kunyanfa buraku kɔnɔbara a n'a kɔ olu kɛlen do i n'a fɔ so. Allahu akbar. A automatiquement yɔrɔ ye yɔrɔ min o de y'a ye kama fila b'a la n'a sɛgɛnna boli la walima n'a sɛgɛnna tagama na a b'o kama fila in yɛrɛkɛ a bɛ pan sanfɛ a ka vitesse degré o de y'a ye k'a fɔ ni buraku ɲɛ dara yɔrɔ mun kan à la seconde a bɛ jigi ye wa buraku in marque o de ye muhamadiya ye barisa a sɛbɛnnen do a tɛ nka muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bolifɛn bɛɛ ni a marque buraku Seydina Jibrila Ala ye ordre mun d'a ma a y'a kɛ o kɛcogoya la n'o de y'a ye ka mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen informé o kɔfɛ ka taa tisalen ta Ala ko k'a ka taa tisalen ta n'o tisalen falen do ji la o kɔfɛ k'a ka taa jalamugu ta ka jigin ni jalamugu ye o kɔfɛ ka taa buraku ta ka taa ni buraku ye Alakira ka da la tari ani Alakira nasana yɛlɛ Jibrila alayhi salam waati mun na ni tisalen ani jalamugu ani buraku bɛ a bolo a taara jigin Maka n'o de y'a ye ka taa Umu Haniya n y'a f'i ye n ko a don o y'a sɔrɔ Alakira sallallahu alayhi wa sallam Alakira bɛ a balimamuso ka so ni o ye Umu Haniya ye Jibirila a nana da kɔngɔ a ye Umu Haniya ka da kɔngɔ o yɔrɔ bɛɛ Alakira denmuso ni o ye Fatumata Zaharaw musow kuntigi walima musow ka alimami Fatimata Zaharaw Alakira denmuso mun ni Alakira kun bɔlen do kɛcogo la kosɛbɛ nka mɛ Alakira denmuso de ma Fatimata Zaharaw ni su kun kora cɛ de lumière kun bɛ bɔ muso mun farikolo la nka mɛ Fatimata Zaharaw de ma Alakira denmuso mun y'a ka denwolo bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban n'a ma laada ye Fatimata Zaharaw nka mɛ Alasan ni Husseini olu bamuso ma nka mɛ Seydina Aliyu Badara Saja o furumuso ma nka mɛ Muhamadu denmuso kelen ma wa nka mɛ Sherifu bamuso ma Fatimata Zaharaw wallahi ani muso tɛ kelen fiyewu nko laara don waati mun na ni Ala ko Fatimata Zaharaw ma ko e bɛ se ka tagama sa n'o de y'a ye ka taa don alijinɛ kɔnɔ Fatimata Zaharaw b'a fɔ Ala ma ne tɛ don alijinɛ kɔnɔ fiyewu fo n'a kɛra ne ka juru dɔ bɛ e la e Ala ye n k'o juru in sara fɔlɔ o kɔfɛ ne ka sɔrɔ ka taa don alijinɛ kɔnɔ Ala b'a fɔ Fatimata Zaharaw ma a ko o juru in ye jumɛn ye ne Ala kɔni tɛ juru don sa nka maa ka juru fana tɛ tuna n'i ye juru don ne Ala la fo n k'a sara Alakira denmuso Fatimata Zaharaw a b'a fɔ Ala ma a ko ne ka juru mun bɛ Ala la ne furula cɛ de ma o cɛ mun tɔgɔ ko Seydina Aliyu Badara Saja a tun bɛ Ala ka baara de la a tun tɛ wari ɲinina a tun tɛ sanu ɲinina wari yɛrɛ tun t'a fɛ wa ne furula a ma k'a sɔrɔ a ma ne ka kɔɲɔminɛ di ne ma jɔnni kan k'o sara o ye Seydina Aliyu ka patron ye Seydina Aliyu ka patron ye jɔn ye o ye Ala de ye barisa ye Ala de tun kɛlen don k'a bila baara la Allahu akbar. a kɔɲɔminɛ n bɛ fɛ i k'a sara yan lahara kɛnɛ kan sisan Kɔɲɔminɛ Ala azza wa jalla a b'a fɔ Fatimata Zaharaw ma e ka kɔɲɔminɛ ye jumɛn walima a bɛ bɛn jumɛn ma a ye Sherifu muso lamɛn a bɛna mun fɔ wallahi Muhamadu denmuso in bɛna mun fɔ a b'a fɔ de a ko di ne ka kɔɲɔminɛ tɛ foyi ye fo n'a kɛra e Ala ka sɔn Muhamadu manzɔn jurumutɔw ne ka olu sololali don a shafa'atu lil muzinibina min ummati Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam o de y'a ye sɔn ka yafa n'o de y'a ye Muhamadu manzɔn ma jurumu bɛ mun na o sara ne ye o bɛ kɛ ne ka kɔɲɔminɛ wallahi a bɛ ne ɲini Ala fɛ n'o de y'a ye ko Ala ka yafa anw jurumuw ma jurumu bɛ Muhamadu manzɔn siga t'a la Fatimata Zaharaw bɛ ne ɲini Ala fɛ Fatimata Zaharaw waati min na ni Jibirila ye da kɔngɔ n'a tagamara ka na porte la a bɛ da yɛlɛ a bɛ Jibirila ye a ja bɛ tigɛ a bɛ kabakoya barisa Jibirila dancogo o ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Jibirila dancogo ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ Jibirila ye a ja bɛ tigɛ a bɛ siran barisa a ma deli ka ni cɛ in ɲɔgɔnna ye fiyewu Jibirila kitabutigi ko Jibirila ye mɔgɔ ye kalakahu Allahu ala ahsani surati ko
ala sayyidina jibrila dan ka dan cogo cɛɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ laysa bi tawilil a'ni ko mɛlɛkɛ logola ka janba tɛ wala bi kasiril mutadanni wa mɛlɛkɛ suruma kojugu tɛ alayhi shiyabun bidun ko fini jɛman dɔrɔn de bɛ kɛ jibrila la maktufatun bil lu'li wal marjan o fini jɛman o yɛrɛ labɛnnen don o de y'a ye a gariw olu kɛlen don ni lulu ani marjanu min arasihi ila qadamihi sabu ina alfu rijigi ko jolo n'o de ye jolo ye shishi ba 70 o de bɛ jibirila la o si kelen o kelen ala kɛlen don ka lolo forme dɔ monter o si kelen kelen bɛɛ lajɛlen na tawilu al-anki jibirila ye mɛlɛkɛ ye a kan ka ja amaro kadamaini a gɛlɛngala fila o bilennen don wa jibirila ala kɛlen don ka kalo forme dɔ monter k'o bila a tɔɲanfan na o kɔfɛ ala kɛlen don ka tile forme dɔ monter k'o bila a tɛɲanfan na don o don ni dugu jɛra ba dɔ bɛ ala fɛ jibirila bɛ taa don o ji in na ni o de y'a ye k'i ko o ji in na nɔrɔ bɛ tɔni tɔni ka bɔ a jolo 70 in na o nɔrɔ kelen o kelen ala b'o bɛɛ lajɛlen dilan kunu fɛ yakunu k'o bɛɛ kɛ jibirila junior ye olu tɛ foyi fɔ ko n'a kɛra subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar olu b'o fɔ fo diɲɛ wuli Allahu akbar jibirila mɛlɛkɛ don siga t'a la a danna Mikaila kɔfɛ san 500 Allahu akbar Mikaila ale ka kɔrɔ ni jibirila ye san 500 i b'a dɔn ni hadamaden y'o ye i bɛ siran Fatimata Zahra ala kɛra denmuso waati min na a nana jibirila ye a ja tigɛra a siranna a ko jibirila e bɛ jɔnni kɔ jibirila ko ne mago bɛ i fa la n'o ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabiyu shamar dal Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko mago bɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam Fatimata Zahra a seginna ka don so kɔnɔ o y'a sɔrɔ ala kira n'a balimamuso bɛ kuma la Umu Haniya a ko ala kira ma ko dɔ bɛ k'i ɲini k'a mago bɛ i la sansan Muhamadu wulila k'i jɔ dugumakolo gilisera ni belebele n'o de y'a ye ale tɛ tagama n'o de y'a ye ka sen ta pari n'a bɛ tagama dugumakolo kan o yɛrɛ bɛ maloya dugumakolo bɛ gilise ni a ye de ka n'a bila fo da la Allahu akbar Jibirila ye Muhammadu ye o de y'a ye a ye gardew gosi ala kira ye assalamu alayka ya rasulallah assalamu alayka ya habiballah assalamu alayka ya sayyidil mursalina wa kataman nabiyina wa imamil muttaqina al-lailatu lailatuka wa sa'atu sagatuka wa dawlatu dawlatuka Muhammad ya rasul rabbil alamin tiba ako Muhammadu ma nga foli bi ye ala ka foli bi ye cidenw kuntigi nabi ɲumanw laban maa mun bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ko bi su in Muhammadu ka su don ni sanga in Muhammadu ka sanga don dawula in ye Muhammadu ta ye ni maa min tugura i kɔ o tigi kana la a k'i kama ne mun banni lajigi yɔrɔ foyi t'o tigi la jahanɛmɛ kɔ yarabi ala kana maa si ban ala Muhammadu ye Jibirila ɲininka a ko mun de bɛ yen bi aw ɲɛ lɛ ko mun bɛ yen bi Jibirila ko ala kira ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen dabaa bɛ ala o de ko n ka nin nɔfɛ ko i ɲɛnafin walima e nege k'o de gannen don ale ala la k'a bɛ fɛ aw ka ɲɔgɔn ye n'o de y'a kɛ audience kɛ su in ala kira sallallahu alaihi wa sallam a ko Jibirila ma a ko ni o de don o ye fɛn mun ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'a fɔra maa ma ye ko hali i ni président de la république bɛna ɲɔgɔn ye i b'a dɔn o ye ko ye ko min bɛ diya i ye kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛ bɛɛ lajɛlen kɔntan kun bɔ nin bɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kun bɔ surtout setigi ala masa min ka masa bɛ masaya bɛɛ lajɛlen sanfɛ Allahu azza wa jalla n'a fɔra k'i n'o o ala in bɛna ɲɔgɔn ye i b'a dɔn o ye kɔntan ko ye mun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ Jibirila alayhi salam a ko Muhammadu ma i b'i labɛn sisan teliya la tari an na tagama in daminɛ ala kira a taara a changer n'o de y'a ye ka fini don fini mun tun couleur tun ye baka ye ala kira ye fini don ka na Jibirila tasalen min tun b'a bolo ji dɔ tun b'o kɔnɔ o ye alijinɛji ye kuranɛ yɛrɛ b'o fɔ an ye ɛyi naani yukalu laha salsabila o de y'a ye k'a fɔ salsabila ji ani alakawusara ji o falen don sali in kɔnɔ tɛ u y'o di Muhammadu ma Muhammadu ka seliji ta o la u ye filen dɔ bila ala kɛra senkɔrɔ n'o de y'a ye Muhammadu b'i seliji ta dɔɔni dɔɔni tari seliji ta ji in bɛɛ lajɛlen na jigi
filen kɔnɔ ye kelen kana bi duguma walima kelen pe kana perdre Allahu akbar fosi kana perdre Jibirila a ko Muhamadu e kana foyi kɛ fo n'a kɛra fini doni gansan ye e ka labɛnni tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo yan barisa an nana ni salon de coiffure de ye labɛnni kama n'o de y'a ye e bɛ labɛn ni fɛn o fɛn ye an jiginna n'a bɛɛ lajɛlen ye sari an n'i labɛn cogo ɲuman na waati min na Muhamadu tilala selijitaw Jibirila a ye pɛn ta ka Muhamadu kunkolo pɛn n'o de y'a ye ka a pɛn k'a ɲɛ ka fɛn fɛn bɛ yen ni o ye entretien ye ni Alakira mago bɛ jɔ o la walima ni o bɛ Alakira labɛn Jibirila ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛɛ dafa Muhamadu seliji taara ji mun na o ji Jibirila y'a passé mɛlɛkɛw ma mɛlɛkɛw y'a passé ɲɔgɔn ma fo ka na se alijinɛ gardien ma o ye dɔ ta a la k'a mun a yɛrɛ la kuma kɛra a fɛ n'o de y'a ye Ala kumara alijinɛ gardien fɛ Ridwana ji in tɛ e ta ye fiyewu a di alijinɛ kɔnɔ musow ma olu de k'a mun u la a dabɔra olu de kama tarihu na dɔ sɔrɔ Muhamadu al-Bashiru Dawula la Muhamadu tɔgɔ ko Zu Quwwati u na fanga dɔ sɔrɔ Alakira huruma Muhamadu tɔgɔ ko Zu Hurumati u na fanga dɔ sɔrɔ o huruma la Muhamadu tɔgɔ Zu Izin Dawula laseli ani bonya laseli ani kɔrɔta ni bɛɛ lajɛlen tayɔrɔ ye Ahmad al-Bashiru de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aljina kɔnɔ musow ye ni selijitaji in tila u ni ɲɔgɔn cɛ u na dɔ sɔrɔ ni dawula ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen Muhammadu huruma sallallahu alaihi wasallam waati mun na ni o passera ka di aljina kɔnɔ musow ma olu ye o mu u yɛrɛ la ye Jibirila continuera n'o de y'a ye a bɛ ka Alakira lamɔ ka Alakira labɛn cogo ɲuman a ye Muhamadu kun pɛn ni pɛn ye ka naare kɛ Alakira kunsigi la sallallahu alaihi wasallam Muhamadu kunsigi finnen don mɔni i n'a fɔ su dibi fi c'est-à-dire o bɛ ka lamaga finman ani biriyan ni fiɲɛ donna a la i b'a dɔn o cɛ ka ɲi cogoya min na Jibirila ye Alakira kunsigi kɛ ten sallallahu alaihi wasallam n'a yɛrɛ y'i sigi a n'a kunsigi finman ye a b'a bolo da a da kɔrɔ a bɛ filɛli kɛ ni finɛnsi ye Muhamadu o de ye a ɲɛ sanfɛla si mun bɛ yen nɔ o si finnen don mɔni Alakira ɲɛkisɛ o kɛlen don i ko kɔnɔ sɔgɔnin fa a ɲɛ finmani ka biriyan k'o la lɔgɔtigiw b'a fɔ o ma ko ashkala n'a y'a jɔ n'a ye mɔgɔ n'a ye filɛli kɛ jama in cɛ la bɛɛ b'a miiri ko Muhamadu bɛ ka ne kelen pe de filɛ nungala ka ja nu wo ma bon kojugu wa a yɛrɛ kɔrɔn tɛ kojugu Muhamadu ɲi taara finnen don ɲikisɛ jɛlen don i ko jamakisɛ ni Muhamadu bɛ kuma daji bɛ lamaga a da kɔnɔ i ko nɔrɔ i b'a fɔ k'i bɛ galamani fa a nɔrɔ in na Allahu akbar point de beauté b'ale la wallahi n'o de y'a ye point dɔ bɛ yen point finman dɔ bɛ Alakira ɲɛda la sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ ma ko point de beauté n'o de y'a ye ni muso y'u maquiller u bɛ kale finman mun tɔnti ɲɛda la n'ale de nabiyu shamar dali ni Muhamadu a ye guloki bɔ a la taara ni nɔ i to ye Muhamadu farikolo la i ye san fila nɔ ye a la kurukuru ye a la mɔgɔ bɛ maloya ma ka sigi a ka fini na kuma tɛ a yɛrɛ ma i b'a dɔn o de ye nabi ɲuman gorobinɛ ye siga foyi t'a la wallahi Ahmad al-Bashiru a kankala ka ja o ɲugulen don ɲɔgɔn kan u b'a fɔ o ma ko mɛrɛtɛ disi falen don si la a bɔra ɲugulen don nabi ɲuman tapo bɛ ale de la n'o de y'a tapo dɔ b'a kɔ la u b'a fɔ o ma ko nabi ɲumanya tampɔn si dɔ falennen don o tampɔn in camancɛ la ye n'a ye fini don cogo o cogo o si m'o tampɔn in sɔgɔ ale de ye adamaden vrai ye ale de ye adamaden qualité yɛrɛ insanu ainul wujudu wa sababun fi kulli mawjud adamaden vrai de Alakira ye adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen ye photocopie n'i bɛ bonya nɔfɛ walima i bɛ dawula nɔfɛ walima i bɛ karama nɔfɛ i b'i gulo Alakira in de la pour que i fana ka jate adamaden tɛ yen ni Muhamadu tɛ Allahu akbar ni dɔwɛrɛ bɛ yen k'o fɔ n ye mun bɛ yen i n'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam ne kɔni tɛ o tɛ yen fi ali kana mɔgɔ yira o tɛ yen o tɛ sɔn siga t'a la Jibirila a ye Alakira labɛn cogo la mun ka ɲi kosɛbɛ fo Jibirila yɛrɛ ko Muhamadu ma tiɲɛ yɛrɛ la i ɲɛna Allahu akbar a bɔra ni jalamugu mun ye Ala ka magasin kɔnɔ o tun ye jalamugu finman ye Muhamadu y'o da a kan fɛ Allahu akbar ani Jibirila ye sira minɛ sisan ni Ala sɔnna an bɛna don sanayɛlɛ étape fɔlɔ la inshallah sisan siga t'a la ani Jibirila u ye sira minɛ u taamara u bɛna yɛlɛ buraku kan ka gɛrɛ buraku la tari Muhamadu na yɛlɛ buraku kan buraku ka pan ni Ahmad al-Bashiru ye ka bɔ Maka ka taa Zuluzalem Baitul Muqaddasi wagati mun na
alakira sallallahu alaihi wasallam a gerla buraku la magala ni o de ye buraku fana y'a ka lɛnw daminɛ ko Muhamadu tina yɛlɛ ale kan ni fali bina tanni kɛ fali b'i bila position mun na buraku y'i yɛrɛ bila o position in na ka lamagali kɛ k'i ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam. Jibrila ko buraku ma a ko n'i halakilen don walima n'i ta tiɲɛnen don sabali i kana na an halaki ka fara i kan e t'a dɔn nin ye dafɛnw kuntigi de ye e t'a dɔn ni cɛ in ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam. Buraku ye Jibrila jaabi a ko ne nin kɛra Muhamadu ye ni Ala ka kira don a k'i kama kira dɔw yɛlɛnna ne kan ka tɛmɛ o Nabila Adama o yɛlɛnna ne kan ka tɛmɛ Nabi Ibrahima o fana yɛlɛnna ne buraku kan ka tɛmɛ e bɛna mun wɛrɛ fɔ ne Jibrila Jibrila ko n'i ko ko Adama ko o yɛlɛli kan n'i ko ko Ibrahima ko yɛlɛli kan ko ye Ala terikɛ i k'a dɔn sankolo dugumakolo fɛn bɛɛ lajɛlen ye fɛnmafɛnw na ni tɛgɛ bɛ ɲɛsin o ma k'o ye fɛn dɔ ye o bɛɛ dilanna mun kanu kosɔn o de ye Muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam o de bɛna yɛlɛ i kan sisan buraku ko Jibrila ma a ko Muhamadu ne b'a dɔn kojugu ne y'a kanu yɛrɛ ne m'a f'i ye alijinɛ kɔnɔ ne kun ye gɛrɛfu de fɛn kɛ Muhamadu mun yeli baliya kosɔn ko Muhamadu de ye nin ye wa non n tɛ k'an ba k'a ti yɛlɛn kan dɛ mɔgɔ dɔ de bɛ n na n b'a fɛ ko o de ɲini a fɛ o de kama n bɛ ka nin kɛ a la alakira ko buraku ma o ye mɔgɔ jumɛn buraku ko Muhamadu ma e de bɛna bila alijinɛ yɔrɔ la alijinɛ yɔrɔ mun ka fisa ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o dun bɛɛ tɛ o sɔrɔ fiyewu ne bɛ fɛ e bɛ taa alijinɛ yɔrɔ mun na dɛ ne buraku in de ka kɛ e ka alijinɛ kɔnɔ buraku ye n'a bila i ka jardin kɔnɔ hali ni silamɛw bɛ t'i fo wagati mun na u b'a tɛmɛ ne buraku de la ka sɔrɔ ka taa Muhamadu fo n bɛ fɛ ka bila e Muhamadu i ka jardin de kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ n bɛ k'o de ɲini alakira ko buraku ma a ko ni o don i hakili latigɛ o la o kɛra kaban n sɔnna n bɛ Ala deli o la Ala yɛrɛ bɛ sɔn o fana bɛ kɛ Muhamadu yɛlɛla buraku kan Jibrila ye buraku da juru minɛ u ye tagama daminɛ sa n'o de y'a ye ka bɔ Maka ka taa Zuluzalɛm Bɛtil Mukadasi waati min na k'u to sira kan buraku bɛ ka pan ni alakira ye Maka ani Zuluzalɛm cɛ u nana se yɔrɔ dɔ la ni o ye escalier kɛyɔrɔ ye Jibrila ko alakira ma a ko jigi i ka seli yan n'o de y'a ye i ka jogo fila seli nin yɔrɔ in na alakira jiginna ka bɔ buraku sanfɛ a ye jogo fila seli ye Jibrila ko Muhamadu ma a ta diri ye ayina sɔlilayiti a ko Muhamadu ma i b'a dɔn i ye jogo fila seli yɔrɔ mun na wa alakira sallallahu alaihi wasallam a ko Jibrila ma ko ne t'a dɔn a ko i selila i yɛrɛ kaburu de la n'o de y'a ye e yɛrɛ su bɛna don yɔrɔ min komi a waati y'a sɔrɔ alakira bɛ Maka mais alakira su donna Madinɛ de a ko i su bɛna don yɔrɔ min i ka jigin ye ka jogo fila seli i yɛrɛ k'i yɛrɛ hɔrɔma ɲini fɔlɔ o de y'a ye e Muhamadu i yɛrɛ i k'i yɛrɛ barika ɲini o kɔfɛ u continué la u nana se yɔrɔ dɔ la Jibrila ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko i bɛ jigin yan i bɛ jogo fila seli ye alakira a ye jogo fila seli ye o kɔfɛ Jibrila ko alakira ma a ko i b'a dɔn i ye jogo fila seli yɔrɔ min na alakira ko n t'a dɔn a ko nin de turu sanaa yɔrɔ min ni Ala ni Nabila Musa tun bɛ kuma direct o yɔrɔ de ye nin Ala ni Nabila Musa tun bɛ kuma yɔrɔ min o ye hɔrɔma yɔrɔ ye o ye barika yɔrɔ ye o de kama n'i ka jigi ye i ka jogo fila seli ye o yɔrɔ kelen in na ye o kulu in kɔfɛ alakira ye mɛlɛkɛ dɔ halakilen ye alakira ko Jibrila ma a ko mun kɛlen don ka nin mɛlɛkɛ in sɔrɔ Jibrila ko alakira ma a ko Ala tun y'a bila baara dɔ de la mɛlɛkɛ in sumayara baara in kɛlen Ala y'a halaki k'a fili yan alakira ko Jibrila ma i t'a ɲɛfɔ Ala ye Ala ka hinɛ a la wa Jibrila ko o ka bon ne d'a ma ne tɛ se ka Ala deli fiyewu ko Ala ka hinɛ nin mɛlɛkɛ in na fo ni e y'a fɔ a ye barisa e ka d'a ye a ban man di ko la e kun ko nin ka bon ne ka da don ma alakira y'i jɔ a kumara Ala fɛ yanni Muhamadu ka a ka kumakan bɛɛ lajɛlen lase Ala ma Ala ye wayu jigi Jibrila ma n'a b'a fɔ Muhamadu ye a ka duwawu ka ɲi ne yafara mɛlɛkɛ in ma wa n ye pilasi d'a ma mun ka bon n'a ka kɔrɔlen o kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ani Jibrila continué la Shura tagama la alakira ye mankan dɔ mɛn a kinibolo yan fan fɛ Muhamadu ma mankan in jaabi alakira tilala ka mankan dɔ mɛn a numanbolo yan fan fɛ Muhamadu ma mankan in jaabi o kɔfɛ alakira muso cɛɲumanba dɔ dawula saramanba dɔ o y'i tagama k'i ɲɛsin Muhamadu ma Muhamadu y'i fori ka bɔ a kɔrɔ Jibrila ko Muhamadu i ma foyi kɛ mun cɛ ka ɲi ka tɛmɛ nin nin kɛra baara ɲumanba ye sa i ye baara minnu kɛ
wele kan minnu fɔra ni mu u jaabi i k'a dɔn wele kan kelen o kun ye yahudiyaw ka wele kan de Mamadu n'i kun sɔnna k'i jɔ ka wele kan in laminɛ i mantɔ caman kun bɛ kɛ jufu ye i k'a dɔn wele kan filanan o tun ye kerecɛnw ka wele kan ye n'o ye nansaraw ye n'i tun y'o laminɛ i mantɔ fan caman o tun bɛ kɛ kerecɛn ye a ko muso mun y'a ɲɛsin ma n'i fori ka bɔ a kɔrɔ i k'a dɔn o kun ye diɲɛ de n'i kun y'i jɔra ka muso in kunbɛn e mantɔ bɛɛ kun bɛ kɛ diɲɛ den ye n'i y'a ye Mamadu y'i fori n'a kun y'a jɔ an bɛɛ kun bɛ taa walahi an ko sara n'a tun y'i jɔ a kun bɛ gɛlɛya kojugu o kɔfɛ u kɔntinera sura caman fɛ yan'u ka se Jerusalem Bɛtil Mukadasi u sera yɔrɔ dɔ la Jibirila ko Alakira ma a ko i jɔ yan fɛnɛ i ka jɔko 2 seli Alakira ye jɔko 2 seli Jibirila ko Mamadu ma i b'a dɔn i ye jɔko 2 seli yɔrɔ min na tugun wa Alakira ko n t'a dɔn a ko i ye jɔko 2 seli Bɛtul Lahami de la ni ye yɔrɔ de Nabila Isa bangera yɔrɔ min na a ba Mariyama fɛ o kɔfɛ u ye sura caman continuer tuguni Mamadu ni Jibirila u bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka taga u nana se yɔrɔ dɔ la Alakira ye Nabila Musa ye alayhi salam Alakira waati min na a ye Musa ye a ko Jibirila ma a ko nin tɛ ne balimakɛ ye Musa wa o y'a sɔrɔ Mamadu bɛ buraku sanfɛ Mamadu bɛ sanfɛ a ye Nabila Musa jɔlen a kaburu kɔnɔ a kaburu yɛrɛ sanfɛ Alakira ni Nabila Musa ka ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ la sanayɛlɛ na a kɛra nin yɔrɔ in de la yen a ko Jibirila ma a ko nin ye ne balimakɛ Musa ye a jɔlen filɛ nin ye a kaburu kɛrɛfɛ Mamadu a ye foli di Nabi Musa ma alayhi salam a ko jufu n'o o ye Nabila Musa ka mɔgɔw ye a ko u ye ne Mamadu juguya fo ka se a dan na de a ko ni o kun tɛ jufu mɛnna u ye Nabila Musa kaburu ɲini u m'a ye hali bi jufu t'a dɔn ko Nabila Musa kaburu bɛ yɔrɔ min na barisa Nabila Musa fatura fatu cogo de la o waati min na a n'a ka mɔgɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a tagamara ka bɔ mɔgɔw cɛla a taara yɔrɔ dɔ la a taara sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka kaburu segin a y'i da kaburu in kɔnɔ n'o de y'a k'a b'i yɛrɛ mesurer kaburu in na o y'a sɔrɔ o mɔgɔ ninnu mɛlɛkɛw de kun don mais u bɛ adamadenya forme la u y'a ɲini a fɛ k'a k'a da kaburu in kɔnɔ c'est-à-dire k'a a yɛrɛ mesurer kaburu in na n'o y'a sɔrɔ ni kaburu in bɛ bɛn a ma barisa u bɛ ka kaburu in segin mɔgɔ de mun bɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ ɲɔgɔn Nabila Musa y'o kɛ kaburu bɛnna a ma Nabila Musa fatura o yɔrɔ in na yen a su donna mɛlɛkɛw fɛ o yɔrɔ in na o de kama hali sini jufu foyi tɛ yen k'o b'a dɔn ko nin ye Nabila Musa kaburu ye Alakira ko a ko jufuw ye ne juguya de fo ka se a dan na ni o kun tɛ n'u kun ye ne musalaha dɔɔni walima n'u kun ye tɔnin to u ka juguya la ko ne tun b'a u ka kira ka kaburu yir'u la u ka kira ka kaburu fɛ Allahu akbar n'o ye Musa ye alayhi salam Allahu akbar o de kama Mamadu nkalontigɛ bali a ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi a hakɛ de la n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ juguya o dan kɛ a la wa n'i bɛ mɔgɔ kanu yɛrɛ dan kɛ a la a dɔw la e b'i jugu o de bɛ k'i sini nin ye walima i b'i nin o de bɛ k'i sini jugu ye o de kama ko dan kɛ a la an bɛ Mali la an bɛɛ ye maliyɛn ye an bɛɛ b'a dɔn Ala ye maliyɛn sɔn fɛn mun na n'a ma tɔ foyi to a la o de ye juguya ni hasiliya ye Ala ni ɲɛɲɛlen don Mali na yan kosɛbɛ ayi Ala y'o di maliyɛn ma de ka se fo a dan na wallahi hasiliyaw mais fo nin de ka ko ka bɔ dusukun na juguyaw bɛɛ lajɛlen ka ko ka bɔ dusukun na ni o tɛ don o don an b'an kɛɲɛ ko de o de kama kuma o kuma n'i hakili sigira ni Mali ye ko lafiya dɔ bɛ na o kɔfɛ a bɛ tila ka dafiri tuguni n'an ma juguya dabila n'an ma hasiliya dabila n'an ma bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diɲɛ don o don mɔgɔ bɛ kule la anw bɛ kule la an tɛ lafiya ye an ɲɛ la bilahi jamakulu o jamakulu ni aw de kɛra diɲɛ kɔnɔ aw tɛ bɛn aw tɛ don da kelen fɛ si tɛ fɛ ka si ta ɲɛlɛ ye don o don Ala b'aw segin kɔfɛ de walima diɲɛ don o don Ala bɛ kungo da aw kan aw tɛ se kungo mun kɔrɔ fiyewu Allahu akbar yarabi Ala ka hakili amin yarabi Ala ka hakili amin yarabi Ala ka hakili ɲuman di amin Ala k'o kɛ Ala kira huruma amin sɔli ala rasuli sallim juguya man ɲi fiyewu Ahmad al-Bashiru sallallahu alayhi wa sallam a ye nin kuma in de fɔ a ko n'o y'a sɔrɔ ninnu tun ye dan kɛ u ka juguya la ale tun b'u ka kira ka kaburu yir'u la nka comme u m'ale musalaha fitini a t'a yir'u la bilen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ani Jibirila continuera n'o de y'a ye u ka sura caman la waati mun na u bɛna se Bɛtil Mukadasi ma Jerusalem mɛlɛkɛw ye sentinelle monté ye
Mɛlɛkɛw ye sentinelle monté o de y'a ye mɛlɛkɛw u ye tapis rouge i bɛ masakɛ kunbɛn cogoya min na i b'a kunbɛn cogoya min na mɛlɛkɛw ye sentinelle monté ka Ahmad al-Bashir Muhamadu k'a kunbɛn Jérusalem Baitul Muqaddas da la waati min na u nana se Baitul Muqaddas da la Seydina Jibrila a ye gabakurun dɔ ye a ye buraku dajuru a y'a tɛgɛ k'o gabakuru in sɔgɔ u ye mɛlɛkɛw de n'u magara fɛn jalen na dama o fɛn bɛ magaya a y'a tɛgɛ ka gabakuru in sɔgɔ ka juru don o gabakuru in wo la buraku ka mission banna fo retour sa waati min na n'u bɔra saran yɛlɛ na mɛlɛkɛw bolila ka na o de y'a ye a b'a ye cogoya min na hali ni président dɔ nana Mali la Mali laadalafɛnw ye fɛn mun ye u bɛna kunbɛn ni o ye soit nɔnɔ ɲɔw ani fɛn dɔw u bɛ fɛn dɔw kɛ filen kɔnɔ ka na masakɛ kunbɛn ni u nana Alakira kunbɛn sallallahu alaihi wasallam ni minɛn 3 ye minɛn kelen o falen don gulɔ la tɛ minɛn kelen o falen don ji la tɛ minɛn kelen o falen don nɔnɔ la u ye ji di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Alakira ma sɔn fiyewu ka ji minɛ u ye gulɔ di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam Alakira ma sɔn a gulɔ minɛ u ye nɔnɔ kɛnɛ di a ma a ye nɔnɔ kɛnɛ minɛ a y'o min a y'a lasegin Jibirila ma Jibirila ko Muhamadu a lajɛ i ka dɔ fara a kan Alakira y'a min o kɔfɛ a y'a lasegin Jibirila ma Jibirila ko Muhamadu halisa a lajɛ Muhamadu ko k'a place tɛ yen bilen kun n y'a min fo ka s'a dan na de n kɔnɔ de fara nɔnɔ kɛnɛ in place wɛrɛ tɛ yen Jibirila ko Muhamadu ma a ko u ye gulɔ mun d'i ma n'o y'a sɔrɔ i tun ye gulɔ in min mantonw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ gulɔ minna de kalo kan fɔlaw de u tun tɛ wuli fiyewu su fɛ ka Ala bato n'i y'a ye Muhamadu ma gulɔ min n'a tun y'a min gulɔ minna ka ca bi ka se degré mun ma Muhamadu bana gulɔ la o ɲɛna u ko Muhamadu ma ko n'o y'a sɔrɔ Muhamadu tun ye ji min ko Muhamadu manton bɛɛ lajɛlen tun bɛ halaki ji la i n'a fɔ Ala ye nabila Nuhu alayhi salam Ala y'o manton bɛɛ lajɛlen halaki ji la cogoya min na nabila Nuhu Ala ye ale manton bɛɛ lajɛlen halaki ji la ale ye san 900 ani san 50 a y'o de kɛ kiraya la a ye maa min sɔrɔ cɛ 40 ani muso 40 nabila Nuhu tora o la dɔ fana n'a den tɛmɛtɔ la o ye nabila Nuhu yira a den na a ko i ɲɛ bɛ ni cɛkɔrɔba in na a tɛ sa fiyewu depuis an mɔkɛw tile ɲinɛ san 900 ni kɔ de a bɛ k'a fɔ ko an ka boliw tɛ tiɲɛ fiyewu ko Ala de ye kelen a bɛ k'o kumaw de fɔ ka caya a tɛ sa fiyewu wa subaga de don n bɛ mun f'i ye n den n'i kɔrɔbaya kana tugu fiyewu ni cɛ n kɔ o don nabila Nuhu dimina kosɛbɛ kosɛbɛ a ko kafiri tɛ foyi wolo fo n'a kɛra kafiri ye a ko Ala c'est à dire dugumakolo sanfɛ kana du kelen foyi to yen ka bɔ kafiri du la f'i k'a bɛɛ lajɛlen halaki ni don de nabila Nuhu ye dangali kɛ barisa dɔ k'a den najɔ k'a fɔ den ye ko n'i kɔrɔbayara kana tugu ni cɛ in kɔ nin ye ni san 900 ni kɔ de a bɛ k'a fɔ ko Ala kota kira kota k'an ka bolibatiw tɛ tiɲɛ a tɛ sa Ala n bɛ fɛ i ka o y'o fɔ nabila Nuhu ye nabila Nuhu ko Ala n bɛ fɛ i ka bɛɛ lajɛlen halaki siɲɛ kelen diɲɛ ka wuli Ala ko Nuhu ma alayhi salam a ko n bɛna diɲɛ wuli n bɛna wuli ni ji de ka bɛɛ lajɛlen halaki k'a ban o de y'a ye i ka baton dilan e yɛrɛ ani maa minnu bɛ yen n'u dalen don i la k'u bɛ tugu i kɔ aw bɛɛ lajɛlen ka don baton kɔnɔ n bɛna diɲɛ wuli wa diɲɛ wulili ji n bɛna daminɛ de o de y'a ye ɲinti kɔnɔ ji la nabila Nuhu alayhi salam a muso tun ye kafiri ye waati bɛɛ lajɛlen muso in de bɛ ji kɛ ɲinti kɔnɔ ka taa yira Nuhu na a ko k'e m'a fɔ ko Ala bɛna diɲɛ wuli daminɛ ni ɲinti kɔnɔ ji ya ji filɛ nin ye ɲinti kɔnɔ ye don dɔ la Ala y'a daminɛ n'a muso yɛrɛ ka ɲinti kɔnɔ ji ye wallahi ka diɲɛ bɛɛ halaki ale nabila Nuhu alayhi salam a den tora a la Jibirila ko Alakira ma a ko n'i tun ye ji min i kana siga fiyewu e manton bɛɛ lajɛlen tun bɛ halaki ji de la nka i k'a dɔn i ye nɔnɔ min Muhamadu o ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ i ka nɔnɔ min ɲɛna kojugu kojugu a ko i ye nɔnɔ mun min i ka da la k'a fɔ o ye silamɛya ye e manton u bɛ nin hakili to silamɛya la kosɛbɛ kosɛbɛ n'o de y'a ye u mana fili cogo o cogo u b'u miiri pourtant ne ye silamɛden de a ka ca Ala fɛ a caman u bɛ segin u kɔfɛ u fililen u bɛ segin u kɔfɛ u fililen n'u filila u kɔfɛ u bɛ segin u kɔfɛ a ko n'o y'a sɔrɔ e tun ye nɔnɔ in bɛɛ lajɛlen min i manton bɛɛ lajɛlen tun bɛ kisi a bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ alijinɛ kɔnɔ den a ko mais e ma se ka nɔnɔ in bɛɛ min i k'a dɔn k'a fɔ nɔnɔ tɔ mun tora o bɛ kɛ jahanɛmɛ kɔnɔ den i manton Allahu akbar Ala ka n'an sɔrɔ
الله. amina ya rabbi alakira sallallahu alaihi wasallam ako jibrila ma ko nono to sigi mangami ay nono purti jibrila la no de ay flem wono ay flem purti jibrila la ay nono tunna jibrila ko ma hayata o yoro ma jara alaka la tike kera khaba o de kama net mega insister ki kan no mi me yera ko ka place temi Allahu akbar. rabbi alaka mbege aljina ko Amin. akira huruma ko sos Amin. وسلم. التكبير محمد يا محمد الأكرم. يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله أجيبك أبولاي ديوان أجيبك يا رسول الله أجيبك يا رسول الله أجيبك بامنا ديوان أجيبك يا رسول الله أجيبك كابرود لله أجيبك يا رسول الله أجيبك أبولاي ديوان أجيبك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا نبي الله يا محمد يا رسول الله أمي دايفة أبولاي ديوان دايفة يا رسول الله أمي دايفة إيجا حبشة الله أمي دايفة يا رسول الله أمي دايفة أمينة ديوان دايفة يا رسول الله أمي دايفة إيجا دايفة الله دايفة يا رسول الله أمي دايفة سيرة ديوان دايفة يا رسول الله أمي دايفة إيجا دايفة الله دايفة يا رسول الله يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله التكبير شوينا كدي كوجو التكبير ايا برينغا لامنا فوكرا غا ميغا تو مادني التكبير سما تكبير الله كلا بانيه كرا بويا كوسو اگتو بوكا صلي محمد انا محمد سيدي الكون ميغا شاميلو أنا محمد سيد الكون جميل انا محمد سيدي الكون ميغا شاميلو أنا محمد سيد الكون جميل Aningo talanda mina mitanga nyini dalima sadefe Kako ibilisa toroma Nebisi kala togo dila جميل Awe daninga dene kalena alama kenya like جميل Wakira chekanyi جميل Anabi nyuma chekanyi جميل Ila folo chekanyi جميل Adunga lagaja جميل Anyi kisa jali جميل Kirane kisa jali جميل Abiyeli ka kofe Abiyeli ka nyefe جميل Oye kaba koye Neko hokani kaba koya Jamilu. Masala teri dedo Jamilu. Lahara sunali tiki dedo Jamilu. Lahara tundo tiki dedo Jamilu. Ira toba nyemogo dedo جميل Nabi mamadu fe Yamaka tegere tumamine جميل Shina yesana yele ye
ayete gerefo Jamilu. akira sanelena Jamilu. atara darushi usafe Jamilu. selidira mai Jamilu. itidira mai Jamilu. oterapi suindela Jamilu. jamaki wala wala Jamilu. folika malaka ubema Jamilu. Semeatina nina musaubi tasiri chamanela Jamilu. asarabi fabala bolo Jamilu. Dina mana wili su musaubi wila nofe Jamilu. Dina mana wili wakati abe wila nofe Jamilu. asarabi ala bolo Jamilu. jamaki wala wala Jamilu. Shina kabo ala bolo aya wala wala Jamilu. Tati baratila Jamilu. Tati baratila ta Jamilu. Ama Mamadu Sedele kaune nika Jamilu Mamadu Sedele kaune nika Jamilu 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 Atakbir Allah Atakbir Allah Sma takbir Agatuboka Salli Muhammadu Kunta Ya Rabbi ala ka nafani ala kira hurumana barkai. Amin. Salli ala rasul. Wasalli. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Wasalli. Waati mun asira Baitul Muqaddas ma. Zule Zalem. Atara kiraw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ye. Kira 312. Ale yɛrɛ kɛra a 13nan ye. Kira bɛɛ lajɛlen nana ala kira fo. N'o de y'a ye k'u kalifa ala kira la. Ko kɛra ye. Ko minnu ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. An tɛ se ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ. Komi an balimaw y'a ɲini an fɛ k'an ka yɛlɛ sanfɛ ten. Ni ala sɔnna ma an bɛna yɛlɛ sanfɛ. O bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ. Asansɛri jiginna. N'o de ye yɛlɛ n'a ye. Ka na Ahamadu Al-Bashiru Jaso. Tasangolo fɔlɔ la. Allahu. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Wasalli. A ko asansɛri jiginna. Jibirila ye buraku siri fɛn dɔ la ye. Fara dɔ la Baitul Muqaddasi kɛrɛfɛ. Asansɛri jiginna ka n'ale Muhamadu Jaso. K'u yɛlɛnna ka taa sanfɛ. Ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛnna. Ka bɔ Baitul Muqaddasi la. Barisa sangolo porte dɔ de bɛ yen. O ɲɛsinnen don Baitul Muqaddasi ma direct. O de kama rendez-vous kɛra Baitul Muqaddasi ye. Ala kira sallallahu alaihi wasallam ani kira tɔw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye ye. O kɔfɛ a yɛlɛnna asansɛri la. Asansɛri yɛlɛnna ni Muhamadu ye ani Jibirila bɛ ɲɔgɔn fɛ. U taara sangolo fɔlɔ la. Ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ. Ala kira ko ka bɔ Baitul Muqaddasi la. Ka taa sangolo fɔlɔ la. A bɛ bɛn san 500 tagama de la. Asansɛri y'a kɛ ni Muhamadu ye ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ. Allahu akbar. Ala kira ko k'a y'a sɔrɔ sangolo fɔlɔ. Ko ala kɛlen don k'a dilan ka bɔ sisi de la. A tɔgɔ de ko Rafiyatu. Ko sangolo fɔlɔ k'a tɔgɔ ko Rafiyatu. A bɛɛ lajɛlen dilannen don ala fɛ ka bɔ sisi la. Allahu akbar. Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko sen place tɛ yen fiyewu. F'i k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen de falen don mɛlɛkɛw la. Numu birilen tɛ. Ka ala batu ka subhanalahi fo kɛ ka caya. I b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ ten turulen don yɔrɔ dɔ la. I bɛ ka subhanalahi fo kɛ ala ye. Sangolo fɔlɔ k'a falen don mɛlɛkɛw la tɛ. Ala kira ko k'a ye kɔ belebele 3 ye. Kɔ fɔlɔ o ye Nilu ye. Kɔ filanan o ye Furatu ye. Ani Kawusara kɔji a y'o bolofara dɔ ye. Nin bɛɛ lajɛlen ye alijinɛ kɔnɔ kɔ dɔw de ye. Nka a y'a bolofaraw ye sangolo fɔlɔ la kɔ 3. O kɔfɛ k'a tilala ka mɛlɛkɛ belebeleba dɔ ye sangolo fɔlɔ la ye. O mɛlɛkɛ in a camancɛ o ye gominji ye. A camancɛ fankelen o yɛrɛ ye tasuma ye. Allahu akbar. Mɛlɛkɛ in kabako mɛlɛkɛba don. Ala kɛlen don ka mɛlɛkɛ in dilan. Par exemple a bɛ i n'a fɔ ka ji ni tasuma nɔrɔ ɲɔgɔn na. Ka ji tɛ tasuma faga. Foyi tɛ foyi. Allahu akbar. Gominji ani tasuma mɛlɛkɛ dilannen don ka bɔ nin na fankelen ye gominji ye. Fankelen ye tasuma ye. Nka si tɛ foyi kɛ si la. Allahu akbar. Si tɛ foyi kɛ si la. Tasuma tɛ gominji minɛ. Gominji yɛrɛ tɛ tasuma faga. Ala kira ko k'a y'o mɛlɛkɛ in ye dɛ. Ala kira ko mɛlɛkɛ in a dancogo fɛ kunkolo 1000 b'a la wa da 1000 b'a la wa nɛn 1000 b'a da kɔnɔ o nɛn kelen o kelen o bɛ subhanalahi fɔ kɛ ala ye subhanalahi walhamdulilahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kan 1000 kan si ni si tɛ kelen. Allahu akbar. K'a y'o ye sangolo fɔlɔ la. Allahu akbar.
alakira ko ale ni bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fo k'a ban wagati min na mɛlɛkɛ bɛɛ lajɛlen y'i bila aran na alakira ye jogo fila seli n'u ye nabila ibrahim ka tagasira la o kɔfɛ a ye sanayɛlɛn continue o kɔfɛ alakira ko ascenseur continuera n'ale muhamadu ye u taara sankolo filanan na ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ wa sankolo fɔlɔ ka taa bila a filanan na o bɛ bɛn san 500 tagama de ma ale y'a kɛ ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ ascenseur la a y'a sɔrɔ o sankolo in dilannen don ka bɔ nɛgɛ de la u b'a fɔ o ma almauni sankolo in bɛɛ lajɛlen dilannen don ala fɛ ka bɔ nɛgɛ de la wa sankolo in tɔgɔ almauna ala kira ko sallallahu alaihi wasallam k'a ye mɛlɛkɛw ye a ko a ye mɛlɛkɛw caman ye ala ka kira dɔ bɛ yen ko yahaya a y'o fɛnɛ ye a ko a ye nabila isa fɛnɛ ye ani o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn fo a ye jogo fila seli ni olu ye o kɔfɛ a taara sankolo sabanan na ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ sankolo filanan n'a sabanan a bɛ bɛn san 500 tagama ma nka ascenseur y'a kɛ ni muhamadu ye kun faya kun a y'a sɔrɔ sankolo in dilannen don ka bɔ denkɛ na u b'a fɔ sankolo in ma almuzayanatu a tɔgɔ de ye o ye alakira ko k'a ye laylatul kadiri mɛlɛkɛw ye ani mɛlɛkɛ minnu bɛ jigin sunkalo fɛ a y'o caman ye ani mɛlɛkɛ minnu bɛna wajulu kɛnɛw kan ka na mɔgɔw tɔgɔ ta wajulu kɛnɛw kan ka taa di ala ma ko fo ala ka yafa wajulu kɛnɛ hadaraba bɛɛ lajɛlen ma a y'o mɛlɛkɛw ye o kɔfɛ ani seyidina dawuda ye ɲɔgɔn ye ani dawuda denkɛ suleimana a n'o fana ye ɲɔgɔn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a delila k'a fɔ a ka kuma dɔ la a ko olu kiraw ni ka bon ala bolo u ka ɛri kelen ka dugumakolo jukɔrɔ ni kiraw fatura o kɔfɛ ala b'u ta ka bɔ u su don yɔrɔ la ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min mana ale ala yɛrɛ diya o kɔfɛ k'a ye nabila yusufu fana ye ani o bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn fo u ye salamu di ɲɔgɔn ma o kɔfɛ mɛlɛkɛw ni kira ninnu bɛɛ lajɛlen y'u bila aran na ale ye jogo fila seli n'u ye o kɔfɛ k'a ye sanayɛlɛn continue a taara sankolo 4nan na ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛn cɛ ascenseur taara na ale muhamadu ye ten cogo la sankolo sabanan n'a 4nan cɛ o bɛ bɛn san 500 tagama ma a y'a sɔrɔ ko o sankolo in dilannen don ka bɔ warijɛ de la sankolo 4 na k'a y'a sɔrɔ o dilannen don ka bɔ warijɛ de la u b'a fɔ o ma ko zahiratu sankolo 4nan tɔgɔ de ko zahiratu ala kira ko k'ale ye kabako camanba de ye sankolo 4nan ye a ye mɛlɛkɛ suguyaw walima mɛlɛkɛ jaru a y'o caman ye sankolo 4nan ye a ko a ye nabila idirisa ye sankolo 4nan na ye nabila idirisa ale tun ye ala ka kira dugumakolo sanfɛ a tun bɛ ala bato cogo la mun tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ fo saya mɛlɛkɛ ni o ye mɛlɛkɛ le motu ye mɛlɛkɛ le motu y'a ye dugumakolo sanfɛ maa min bɛ ala bato ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan n'o ka baara ɲuman bɛ yɛlɛn ka taa di ala ma sanfɛ a y'a ye ko idirisa de don a ye idirisa a y'a ɲini ala fɛ k'a bɛ gɛrɛ nabila idirisa la ala jɛn'a ma ko baasi t'a la a nana gɛrɛ nabila idirisa la a ye idirisa ka a teri ye waati min na idirisa ni mɛlɛkɛ le motu kɛra ɲɔgɔn teri ye sen dɔ fɛ ni o ye saya mɛlɛkɛ ye a y'a ɲini idirisa fɛ idirisa de y'a ɲini mɛlɛkɛ le motu fɛ a ko m'a ɲini fɛ n terikɛ ne bɛ fɛ ka saya nɛnɛ n'o de y'a ye fɛn min bɛ saya la n bɛ fɛ k'a nɛnɛ mɛlɛkɛ le motu ko n teri y'i ye nka o tɛ ne ni i cɛ fiyewu barisa ne tɛ maa si ni minɛ fo ala de ka yamaruya di ne ma idirisa a ye ala deli ala ye yamaruya di mɛlɛkɛ le motu ma mɛlɛkɛ le motu a ye nabila idirisa ni minɛ o kɔfɛ a ye ni segin a la komi a si tun ma ban o kɔfɛ mɛlɛkɛ le motu a ye idirisa ɲininka a ko e ye douleur jumɛn sɔrɔ saya la walima i ye saya sɔrɔ cogo di idirisa ko a ko saya ka jugu a bɛ i n'a fɔ i ye tubani ɲɛnama minɛ k'a si bɔgɔti ka bɔ a la kelen kelen a ko saya ka jugu ni o ye n ye douleur min sɔrɔ saya la o kɔfɛ idirisa y'a ɲini mɛlɛkɛ le motu fɛ a ko sisan kɔni n bɛ fɛ ka taa janɛmɛ ye
mɛlɛkɛ le motu a taara janɛmɛ yira Idirisa la o kɔfɛ Idirisa ko n bɛ taa alijinɛ kɔnɔ waati min na o sera alijinɛ kɔnɔ k'u ka bɔ sa n'o de y'a ye ka segin o kɔfɛ Idirisa ko k'ale tɛ segin kuma cayara u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ Ala yɛrɛ nana kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Idirisa ko mɛlɛkɛ le motu e bɛ mɔgɔw ni minɛ i b'a dɔn juguya mun bɛ saya la e b'a dɔn pɛrɛ ni siga kɔni tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen na o tuma ni ne ni minɛla siɲɛ 2 o ye ne tɔɲɔlen ye dɛ Ala kale la ko bɛɛ bɛ janɛmɛ ye n'o de y'a ye siratu bɛɛ bɛ siratu tigɛ siratu de ye pɔn mun bɛ janɛmɛ sanfɛ o de kɔrɔ bɛɛ de bɛ janɛmɛ ye i ɲɛ la bɛɛ bɛ tɛmɛ janɛmɛ fɛ a ko ne ye janɛmɛ ye kaban wa Ala kale la fɛnɛ ko n'i donna alijinɛ kɔnɔ ko khalidina fiha abadan n'i donna alijinɛ kɔnɔ i bɛ to yen bɔliko kuma t'a la ani ne bɔra ne ta kɛra tɔɲɔli ye dɛ o de kama saya mɛlɛkɛ ani danfɛn ma kɛ teri ye Idirisa kɔfɛ ko ale ka teriya bɛ dan Ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ani Idirisa ye ɲɔgɔn kunbɛn sana yɛlɛ na sankolo 4 nana ye Ala ye Idirisa mun kɔrɔta yɔrɔ la mun kɔrɔtalen don kosɛbɛ i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ o kɔfɛ a ko ale ye mɛlɛkɛ belebeleba dɔ ye sankolo 4 nana ye Ala kira ko ten mɛlɛkɛ in ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mɛlɛkɛ in sen bɛ fo dugumakolo 7 jukɔrɔ wa a kunkolo yɛrɛ bɛ fo Ala ka arshi la n'o ye palais kɛrɛfɛla ye a sigilen don siège dɔ kan siège in dilannen don ka bɔ nɔɔrɔ la mɛlɛkɛ caman sigilen don mɛlɛkɛ in ɲɛfɛ mɛlɛkɛ dɔw bɛ wa an yaminihi shajaratu yiri dɔ bɛ a kiniyanfan fɛ walan dɔ bɛ a numanyanfan fɛ o de kɔrɔ mɛlɛkɛ in a sigilen don siège ba dɔ kan mɛlɛkɛ caman b'a ɲɛfɛ yiri ni wala o b'a gɛrɛ ni gɛrɛ la mɛlɛkɛ in de tɛ yɛlɛ fiyewu o de kɔrɔ ɲɛkumu dan ye mɛlɛkɛ in ta ye ale ko Jibirila ma ko ni mɛlɛkɛ in ye jɔn ye Jibirila ko ale ma Muhamadu n'i ma ni mɛlɛkɛ in dɔn ni ne ye k'i to bɛnjiya la k'a ban pewu yɔrɔnin kelen o de ye nin ye ka jamaba ban pewu n'o de ye ka jama fara fara kelen kelen fo k'a ban pewu mɛlɛkɛ m'o kɛ o de ye nin ye ni ne bɛ sobaw bin so mun bɛ yen nɔ wallahi n'a tun jɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka so langoloya walima fɛn mun kun tɛ kɛ so in kɔnɔ kunu n'i y'a ye o bɛ k'a kɔnɔ bi mɛlɛkɛ mun b'o kɛ o de ye nin ye ni mɛlɛkɛ in de bɛ kaburu dingɛw fa tɛ ni ne bɛ denmisɛnnin fitinin kɛ yatimɛ ye ni ne bɛ muso kɛ filiyatɔ ye ni ne bɛ daw bi ni ne bɛ daw sɔgɔ wa musuwadul abwab ni ne bɛ daw fi o kɔrɔ ka da langoloya ni ne bɛ denmisɛnnin fitinin jeune a b'a ka jeuniya plein na wagati mun na c'est à dire ka taa n'a ye pewu ni ne tɔgɔ ko mɛlɛkɛ mɔtu koyi ale de Azraila ni ne ye saya mɛlɛkɛ Jibirila a ye nin kuma in fɔ Alakira ye Alakira gɛrɛla mɛlɛkɛ mɔtu la a ye salamu di a ma n'o de ye saya mɛlɛkɛ ye a y'a fɔ saya mɛlɛkɛ ma Alakira jaabi barisa kuma baden man di ale ye Ala ni Ala kɛlen don k'a dan cogoya mun na waati bɛɛ lajɛlen de la ale ɲɛ kumunen don Jibirila ko a ma a ko ni ne ye Muhamadu ye mɔgɔ min bɛ k'i fo dɛ ni tigitigi ni yɛrɛ de ye Muhamadu ye bɛɛ lajɛlen danna kira mun kanu gɔsɔ sankolo ni dugumakolo danna ko kira mun nɔrɔ la o de ye Muhamadu o de ye nin o yɔrɔ bɛɛ saya mɛlɛkɛ a taraba sɔrɔ a jɔra a sen kan Muhamadu fo ka Muhamadu karama ka dugawu kɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ Alakira y'a ɲininka a ko mɛlɛkɛ le motu e bɛ nin yɔrɔ in na yan e tɛ bouger ka bɔ nin yɔrɔ in na yan wa
mɛlɛkɛ le m'o cogo ya ne ka bureau de ya ne ka place de alakira ko ama e dun bɛ se ka mɔgɔw ni minɛ cogo di ka e sigilen to nin yɔrɔ in na a ko alakira ma a ko mɛlɛkɛ 5,000 de bɛ ne bolo ko mɛlɛkɛ 5,000 bɛ ne ka yamaruya la i k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ min ka waati dafara ne mɛlɛkɛ le m'o tun bɛ mɛlɛkɛ 40 ci o tigilamɔgɔ ma o mɛlɛkɛ 40 o bɛ taa o tigi ni minɛ ka ni minɛ ka bɔ kolow ni fasa ni bu ni ɲɔgɔn cɛ n'o de y'a ye k'a daminɛ sensɔni fara jukɔrɔ k'a sama fo ka se kunbiri ma o kɔfɛ k'a sama ka se bara ma o kɔfɛ k'a sama ka se kɔgɔdisi ma o kɔfɛ k'a sama ka bɔ kunkolo fɛ ni den bangera ŋuna mun bɛ den kunkolo la o kɔfɛ m'a sama ka bɔ yen i n'a fɔ n'i ye si ta ka bɔ ɲɔmugu la cogoya min ko a bɛ kɛ o cogoya in de la a ko ni minɛ matériel 2 bɛ n bolo n'o de y'a ye ni minɛna 2 bɛ n bolo kelen dilannen don ka bɔ nɔrɔ la i k'a dɔn i ye ni minɛ cogoya min fɔ i ye tan n bɛ silamɛw de ni minɛ o cogoya in na wa n b'o ni minɛ ni nɔrɔ matériel di n'o de y'a ye k'a sama dɔɔni dɔɔni bara ni sera ye posi b'a la ni sera kɔgɔdisi ma posi b'a la ni sera kunbɛrɛkuru ma posi b'a la o kɔfɛ ni m'a sama ka bɔ o ye silamɛ ye wa n b'o ni minɛ ni matériel de matériel mun dilannen don ka bɔ nɔrɔ la nka i k'a dɔn kafiri dun n bɛ n kɔsi de ka ni minɛ mɛlɛkɛ ni minɛ matériel mun finnen don ta walahi k'a kɛru ka taa sɔn ŋun na k'a ni tigɛ ko kelen posi t'a la fiyewu n'o de y'a ye posi t'a la fiyewu a ye nin fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam Muhamadu ko a ma e b'a dɔn cogo di ko karisa ka wagati sera walima karisa saya kuma sera e b'o dɔn cogo di mɛlɛkɛ le m'o tu a ko Muhamadu ma a ko e ɲɛ bɛ wala mun na tan ni wala belebeleba mun filɛ nin ye n kɛrɛfɛ tan ni wala in bɛɛ lajɛlen falen don duniya mɔgɔw tɔgɔ de la ne mun ka waati sera o tɔgɔ mun sɛbɛnnen don wala kan tɔgɔ in bɛ fi a ɲɛ bɛ yiri mun na c'est-à-dire bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnnen don ni yiri furaburu kelen kelen kan o de kɔrɔ bɛɛ n'i ka yiri furaburu de don ne mun ka waati sera yiri furaburu a bɛ bilen bilennen kɔfɛ a bɛ bin n'a binna ne b'a ta k'a kala ni tɔgɔ mun b'a la o kɔfɛ n bɛ wala lajɛ wala m'o confirmer dama n bɛ mɛlɛkɛ 40 ci o ma o de kɔrɔ olu ka taa o tigi ni minɛ heure kelen walima miniti walima seconde o tɛ fara kan n'o y'a sɔrɔ ɲumankɛla de don maa tigi ni maa di alijinɛ mɛlɛkɛw ma u bɛ taa yɛlɛ n'a ni ye n'o de ye sankolo 7 sanfɛ ka taa bila so dɔ kɔnɔ ye alijinɛ so dɔ kɔnɔ ye u b'a fɔ mun ma ko iliyina nka n'o y'a sɔrɔ kafiri banbanci de don maa ni di jahanɛmɛ mɛlɛkɛw ma a jigin n'a ye dugumakolo 7 jukɔrɔ ka taa bila kɛsu dɔ kɔnɔ u b'a fɔ mun ma ko sijina a bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ye ale ni ɲangata bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa se buru fiyɛ dɔ ma buru fiyɛ mun ni bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka i jɔ i sen kan ni kiiriw bɛ tigɛ fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ha ni minɛ a ko nin ne ka baara kɛ cogo Allahu akbar Jibirila ko Muhamadu ma e ɲɛ bɛ mɛlɛkɛ motu mun na ani jahanɛmɛ mɛlɛkɛ ninnu tana yɛlɛ ko u tɛ yɛlɛ fiyewu yɛlɛ yɛrɛ de man d'u ye fiyewu nka mɛlɛkɛ le m'o tu a ko ale yɛlɛla siɲɛ 1 wa ale yɛrɛ kasira siɲɛ 1 ale ka yɛlɛ siɲɛ 1 a y'o kɛ dɔ de la dɔ de taara ka fini di tayɛrikɛ ma ko tayɛrikɛ k'a kala jagoya k'a bɛn seli ma ko seli dɔ la ale bɛn'a don o y'a sɔrɔ ale y'a dɔn tigitigi o tɛna seli in ɲɛ fiyewu a dun bɛ ka gan tugu tayɛrikɛ in k'o k'a ka fini kala ka bɛn seli ma ale yɛlɛla la ale ko nin ye baara ye sa o kɔfɛ ale kasira kasiko 1 n'o de y'a ye Namuruzu masakɛ mun ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen mara o ba kun kɛra n'a bɛ taa sugu la a bɛ taa ɲɔw tɔmɔtɔmɔ balansitigiw la n'o de y'a ye ni mɔgɔw bɛ ka balansitigiw bɛ ka ɲɔ peze ka feere kɛ mɔgɔw ma ɲɔkisɛ minnu bɛ bunubunu Namuruzu ba kun b'o tɔmɔ ka t'o tobi ka taa di a ka denbaya ma a commerçants fana y'a gɛn ko a nɔgɔlen don kojugu a koyelen don a y'a kɛ a bɛ to ka taa digiɲɛso de la digiɲɛw bɛ to ka jigin ni ɲɔkisɛ mun ye u ka digiɲɛso in kɔnɔ ye a b'o digiɲɛso ci ka ɲɔkisɛw labɔ c'est-à-dire a bɛ t'o tobi ka taa di a ka denbaya ma cogoya min na don dɔ la a kɔnɔma falenba san de nana fin kosɛbɛ a ka tin wulila digiɲɛso dɔ da la ye waati min n'a laɲinina k'a bɛ digiɲɛso in ci ka ɲɔkisɛ bɔ ka taa tobi k'a dun tin wulila ye a jiginna den na den kɛra den cɛmannin ye a ye den in lajɛ a yɛlɛla a ye den in da disi kan o kɔfɛ o y'a sɔrɔ a ka tijali dafara ale mɛlɛkɛ motu a nana ni minɛ denɲɛrɛnin fitinin dalen don muso in kɔgɔ disi kan sanba finnen don tugun
diginya be tagama la diere ni abaka Allahu akbar. ale yi ko fle Allahu akbar. amana muso yin naje muso yin fatulendo amana diere fitini dale naje adisika no ya soro diere fitini fina dun kan asa akan fo ale dia bar sale de kan anemi Sikatala. oduma fo ale kashira de ahina koso samu finendo samu mina diere fitini soro ani abna balo chukuti Allahu aduma ngasa barsa o ma fo ale ala sɔrɔla ka waranin kala yamaru n'o de y'a ye waranin kala taara namuruzu fitinin ta ka taa lamɔ o waranin kala in bɛ to ka sinɛni gɛn sinɛni kana sin di namuruzu fitinin ma o de kama o y'a de la ko namuruzu waranin kala ka den lamɔli o namuruzu de kɛra masakɛ ye ka diɲɛ bɛɛ mara silamɛ fila o de ye diɲɛ bɛɛ mara ani kafiri fila o fɔlɔfɔlɔ o de ye namuruzu ye ale ye diɲɛ bɛɛ bara ala de ye nabila ibrahim ci a ma k'a ka tuubi n'o de y'a ye ka boli batuw dabila a ma sɔn fiyewu ka tuubi a ko fo ale ka taa ala faga ala ye den mu lamɔli na bɔ cogo la wallahi a ye taasi jɔ fo 100 k'a bɛ taa ala kɛlɛ de ko ka taa ala faga ko barisa ko ibrahim bɛ k'a fɔ ko ala dɔ bɛ yen ko mun tɛ Allahu akbar. walima mun tɛ ale ka boli wuli Allahu akbar. mɛlɛkɛ ni m'o to a ko k'a kasi Allahu akbar. waati mun na ni mɛlɛkɛ ni m'o tu n'a ye ni minɛ cogo n'a y'o bɛɛ lajɛlen lakale alakira ye k'a ban u bɛɛ lajɛlen bilala sufu la alakira ye jogo 2 seli n'u ye duwawu k'u ye nabila ibrahim ka taga sira kan o kɔfɛ asasari kɔntinera ni ahamadu al-bashiru ye a taara sankalo 5 nan na ɲɛ tugu ni ɲɛ yɛlɛ ka bɔ sankalo 4 na ka taa 5 nan na a bɛ bɛn san 500 tagama ma nka ahamadu al-bashiru y'a kɛ se kɔnɔ a y'a sɔrɔ ko sankalo in dilannen don ka bɔ sanu de la sanu bilenman cori-cori sankalo 5 nan bɛ ten cogo de la u b'a fɔ sankalo 5 nan ma ko muniratu tɔgɔ de ye o ye alakira ko k'a ye da dɔ ye n'o de ye a ye da belebeleba dɔ ye sankalo 5 nan ye a y'a sɛbɛnnen o da in kan ko la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a y'o sɛbɛnnen ye o da in na ye Onyala. waati mun na ale nana o kala a ye la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi alakira ko k'ale y'o fɔ wagati mun na dama a ko da gogoro binna n'o de ye gogoro min bɛ da in na o gogoro da yɛlɛnna gogoro binna ka bɔ da in na da in yɛlɛnna ale de y'i kun birisa ka da in kɔnɔna lajɛ ja da in ye coba dɔ de co mun bɛ jigin fo dugumakolo 7 jukɔrɔ wa co in bɛ taa dɛngu fo janɛmɛ la ala kira ko k'a ye janɛmɛ ye o yɔrɔ in na ye janɛmɛ finnen don kirikiri wa a falen don tɛ ala ka dimi na o de kɔrɔ a ma sirilen don foyi tɛ janɛmɛ kɔnɔ ala ka dimi kɔ janɛmɛ falen don ala ka dimi na kosɛbɛ kosɛbɛ n ko janɛmɛ kɔnɔdenw u bɛ san 70 de kɛ janɛmɛ gardien n'o ye maliki jibirila m'a fɔ alakira ye ko maliki ni mɛlɛkɛli motu ko ninnu tɛ yɛlɛ fiyewu janɛmɛ kɔnɔdenw bɛ san 70 de kɛ u bɛ kule ya maliki u bɛ janɛmɛ gardien tɔgɔ fɔ u b'a wele san 70 maliki tɛ mɔgɔ jaabi fiyewu ni san 70 dafara tuma min na a bɛ sɔrɔ ka janɛmɛ kɔnɔdenw ɲininka k'aw ko cogo di janɛmɛ kɔnɔdenw b'a fɔ maliki ma maliki a fɔ ala ye ala ka ɲangata fɛgɛya anw kan walima ala k'an bɛɛ faga siɲɛ kelen an ka lafiya maliki b'a f'u ma a ko o kɔni tɛ o kuma ka t'a la wallahi o tɛ kɛ fiyewu k'aw to diɲɛ kɔnɔ yan ciden dɔ mana aw ma wa ciden b'a fɔ aw ye k'aw kana taa nin sira fɛ sinon janɛmɛ b'aw ɲɛ o ma fɔ aw ye a ma fɔ aw ye ko n'aw taara nin sira fɛ k'aw sara ye alijinɛ ye o ma fɔ aw ye wa nka aw ma janɛmɛ kɔnɔdenya baara de kɛ wa aw bɛ tun yan aw bɛ sa yan o de kɔrɔ aw bɛ saya o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i tɛ sa fiyewu aw tɛ ɲɛnɛmaya boliko kuma t'a la saya t'a la foyi aw kɔni bɛ yan bada fo ka taa se wagati la dan wagati la maliki a bɛ nin de fɔ janɛmɛ kɔnɔdenw
alakira sallallahu alaihi wasallam ako aye muso dɔw ye janɛmɛ kɔnɔ yi muso ninnu gulonnen don n'o de y'a ye u gulonnen don janɛmɛ kɔnɔ yi u kunkolo zɛbɛn de bɛ tobi bagi i n'a fɔ i ye barada sigi tasuma kan ci bɛ wuli cogoya min na ko a ye muso dɔw ye janɛmɛ kɔnɔ o cogoya in na ale ko Jibirila ma ni muso ninnu ye jɔnw ye walima ninnu ka baara tun ye jumɛn ye diɲɛ in kɔnɔ yan Jibirila ko ninnu ye musow de ye muso minnu sɔnna ka balo diɲɛ kɔnɔ ka sa u tɛ sɔn kunkolo datugu ma waati bɛɛ lajɛlen musɔrɔ tɛ siri kunkolo la kunkolo de dayɛlɛlen don olu bɛ bila janɛmɛ kɔnɔ tan cogo de la n'o de ye kunkolo zɛmɛw bɛ tobi i n'a fɔ i ye barada sigi tasuma kan te bɛ wuli cogoya min na o kunkolo zɛmɛw bɛ wuli o cogoya de la janɛmɛ kɔnɔ a ko a ye muso dɔw fana ye janɛmɛ kɔnɔ olu senw o de b'u nɛnw na tɛgɛ sirilen don tensi la a ko Jibirila ma ninnu ka baara ye jumɛn ye k'u kuru san janɛmɛ kɔnɔ k'u bila a ko ni muso ninnu ka baara tun ye jumɛnw ye Jibirila ko a ma ni muso ninnu tun ye mɔgɔw de maa minnu t'u yɛrɛ sanuya fiyewu ka bɔ jɛnɛba koli ma walima u t'u yɛrɛ sanuya fiyewu ka bɔ hayida ma walima u tɛ seli ɛri la n'u bɛ den wolo la ni fitiri sera u t'a bila n'u bɛ kɔɲɔ la ni seli ɛri sera u tɛ taa seli fiyewu f'u k'u sigi sumu de kɔrɔ n'o ma ban u tɛ seli kɛ a ɛri la a ko olu bɛ kɛ ta janɛmɛ kɔnɔ n'o de y'a ye k'u kuru ka sen fila ko o coronda kɔnɔ o b'a fɛ ka tensi kɛ ka tɛgɛ fila siri ka sɔrɔ k'u kuru ten k'u digi janɛmɛ kɔnɔ a ko o bɛ kɛ ten de maa minnu ka baara ye seli kɛli ye angoro la muso kunda minnu tɛ seli a ɛri la walima u t'u yɛrɛ sanuya jɛnɛba koli ɲuman u t'a kɛcogo dɔn u tɛ seli kɛcogo ɲuman dɔn wa u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn k'u nana sa o sa cogo in na ye a ko ni de y'u pilasi janɛmɛ kɔnɔ siga foyi t'a la alakira ko ten sallallahu alaihi wa sallam ala k'an bɛɛ kana amin ala k'an bɛɛ kana amin kuma in ka jan kojugu wallahi u ye papiyew d'a ma ko wagatiw sera wallahi ni ala sɔnna a ma an b'a teliya ni papiye tigi in yɛrɛ ka kɔkɔ can alakira sallallahu alaihi wasallam k'a ye muso dɔw ye a ko olu kunkolo de kɛlen don i n'a fɔ lait forme ayi maa si tɛ don janɛmɛ kɔnɔ k'i to adamadenya forme na ne y'o fɔ ye a ka ca walasa adamaden de bɛ i n'a fɔ i ye Muhamadu sɛbɛn k'a kun suuru donc ni ala bɛ maa dɔ janɛmɛ kɔnɔ ala bɛ maloya k'i don k'i to Muhamadu forme in na ala k'i déformer de kɛ sɔrɔ k'i digi janɛmɛ wallahi o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ye muso dɔw ye janɛmɛ kɔnɔ u kunkolo kɛlen don i n'a fɔ lait kun u farikolo kɛlen don i n'a fɔ falita wa ɲangata n'o de y'a ye fɛn min bɛ adamaden tɔɔrɔ o suguya o ba kelen mɛlɛkɛw de b'o da o kelen kelen bɛɛ kan ale ko Jibirila ma ko ninnu ye jɔnw ye ninnu muso ninnu ka baara tun ye jumɛn ye diɲɛ in kɔnɔ ye Jibirila ko ale ma ko ninnu ka baara de tun ye naafigiya ye diɲɛ in kɔnɔ f'u ka naafigiya kɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛ n'a muso bila ɲɔgɔn na walima ka naafigiya kɛ sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ka baara tun ye naafigiya ye diɲɛ in kɔnɔ yan a ko olu bɛ kɛ ta janɛmɛ kɔnɔ de kunkolo de bɛ kɛ i n'a fɔ lait ta farikolo bɛ kɛ i n'a fɔ fali ta ka sɔrɔ k'u digi janɛmɛ kɔnɔ o cogoya in na nin bɛ kɛ nafigi de la dɛ ani nkalontigɛ la ni maa min ko n ko a t'i ci fɛ a bɛ ka nkalon f'i ye olu bɛ kɛ ta janɛmɛ de kɔnɔ nafigiya ma ɲi fiyewu n'o ye namimaya ye ne ye nin kisɛ in f'i ye a ka ca n ko cɛnin dɔ n'a balimamuso u taara balimamuso de su don waati min na u bɛ k'u kɔsi k'u bɛ taa so cɛnin y'i kɔfilɛ k'a balimamuso kaburu lajɛ a y'a sɔrɔ tasuma bɛ ka bɔ a la n'o ye sisi ye a y'a dɔn ko dɔ bɛ yen a taalen so a y'a ba ɲininka a ko a ba ma anw taara ne balimamuso karisa su don nka waati min na an bɛ ka segin so ni ye n kɔfilɛ dama k'an balimamuso kaburu lajɛ n y'a sɔrɔ sisi dɔ bɛ ka bɔ yen ne b'a dɔn ala ma nin yira ne la fo n'a kɛra ko dɔ ye o ko in tɛ dɔwɛrɛ ye ko n balimamuso bɛ janɛmɛ kɔnɔ ne balimamuso ka baara tun ye jumɛn ye diɲɛ in kɔnɔ yan a ba ko a ma ni balimamuso ni ala y'a don janɛmɛ kɔnɔ ani janɛmɛ kɔnɔ don ka kan barisa ne y'a fɔ a ye a bɛ baara mun na n'a m'a dabila n'a sara k'a to a la siga foyi t'a la alakira ko k'a bɛ don janɛmɛ kɔnɔ n ko alakira y'o de fɔ a ko kaburu ɲangata a fɛn fila de b'a se maa ma kosɛbɛ kosɛbɛ o fɔlɔfɔlɔ o de ye nafigiya ye ka taa mɔgɔw bila ɲɔgɔn na filanan o de ye mɔgɔ min t'i yɛrɛ sanuya ɲɛgɛnɛkɛw kɔfɛ walima sariya ka sanuyali
a ko i balimamuso kɛra ni mankan wulila du min an kɛrɛfɛ dama dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye kurun dɔ bila k'a jɔ k'a kunkolo bila ka taa mun bɛ sari a n'a ɲɛ dɔn ne y'a fɔ a ye n'a sara tan ala kira ko nafigi bɛ janɛmɛ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ o ye ko gɛlɛnba ye mun ma ɲi fiyewu ani nkalontigɛla maa mun tɛ tiɲɛ bɔ a da olu bɛ kɛ taa janɛmɛ de kɔnɔ kunkolo de bɛ kɛ i n'a fɔ lɛta farikolo bɛ kɛ i n'a fɔ falita u bɛ sɔrɔ ka tinti janɛmɛ kɔnɔ tan cogo la dɛ ala kira ko k'a ye cɛ dɔw ye olu fana firilen de don ye cɛw ye olu firilen don u tɛ baaraw de kɛ janɛmɛ kɔnɔ wa fara belebele dɔ dalen don u kɔw sanfɛ mɛlɛkɛw b'o o fara in gosi ni martɔn ye ale ko Jibirila ma ko ninnu ye jɔnw cɛ minnu filɛ nin ye tan ni u birilen don u ɲɛdaw kan ni fara dɔ dalen don u kɔw sanfɛ mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen u ka baara tɛ foyi ye k'o fara in gosi u kɔw sanfɛ c'est-à-dire gosili na digi u la o kɔrɔ n'i ye marito kɛ k'i kɔ gansan gosi halisa a tɛ juguya nka n'i ye gabakurun d'a kan k'a gosi gabakuru mun dilannen don ka bɔ tasuma la i b'a dɔn o ye juguya dan ye ale ko Jibirila ma ni cɛ ninnu ye cɛ sariw jumɛnw ye walima ninnu ka baara tun ye jumɛnw ye Jibirila ko a ma ɲɛ bɛ ninnu na ninnu de ye gɔritigɛniw i ko di ko mun tigɛni gɔritigɛni Allahu Akbar ko nin ye gɔritigɛniw de ye olu bɛ ka taa janɛmɛ de i da magara la ka u biri u gunbeleku k'u biri u ɲɛdaw ka fara da u kɔw sanfɛ ka marito kɛ k'a gosi olu bɛ ten ni waati bɛɛ lajɛlen sanga bɛɛ lajɛlen u tintilen don janɛmɛ kɔnɔ ni fiyɛn na gɔritigɛni walima gini ne y'a f'i ye a ka ca ne b'a ta ka sigi gɔritigɛni tɛ dɛ gini yɛrɛ tɛ dɛ a marabaga hali n'i sara alikaba kɔnɔ i bɛ janɛmɛ walahi i bɛ janɛmɛ kɔnɔ n'i ye baara de ye baara mun ni ala ka danga bɛ a nɔfɛ ni mɛlɛkɛw ka danga b'a nɔfɛ hali baganw yɛrɛ tɛ sɔn fɛn mun ma o ka kɛ adamaden ka kɛ fɛn ye i b'a dɔn o ye dansago dan ye hali maa min hakili tiɲɛna o tɛ sɔn ka fɛn mun kɛ foyi tɛ kafa ani yaadaliya dansago adamaden na i b'i bila nin baara in gɔritigɛniya ni giniya in kɔnɔ a marabaga bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ i y'a mara i ka se kan bilahi a marabaga bɛɛ bɛ janɛmɛ kɔnɔ ko ala ye dugukolo de dafiri nin kama i b'a dɔn ala ye dugumakolo de dafiri nin kama dɛ n'i taara hiji la hali sini n'i y'a ɲini i ka gidiw fɛ ka taa yɔrɔw yiri la e b'a ye k'a kɛra dugumakolo min sanfɛ ko dugumakolo ni dugumakolo tɔ si tɛ kelen ye u ye dugukolo de kɔrɔta mɛlɛkɛw Jibirila n'a jɛɲɔgɔnw u ye dugumakolo de kɔrɔta k'a dafiri a kunjugu kan ni baara in de ala ka dimi walima ala ka funu dan o bɛ nin baara in de nka sana yɛlɛ de la ni sana yɛlɛ in de y'an sauvé kojugu waati mun na ala kira sera ala fɛ yen ko rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tuhammil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina ala kira ye nin fɔ ala ye sana yɛlɛ su de waati mun na sera ala ma ani ala kelen ka ɲɔgɔn ye u suguyara ɲɔgɔn na ko kaladen ni kalaba walima u nɔrɔla ɲɔgɔn na yɛrɛ ko ala ma ne b'a ɲini i fɛ ne bɛ fɛn mun ɲini i ala fɛ ala m'a ɲini i fɛ ni mantɔnw n'u filila ala kan'u minɛ a ma n'u katawura ala kan'u minɛ a ma ala kana doni da ne mantɔnw kun i n'a fɔ i ye doni da mantɔ tɛmɛlenw kɔ mun anw ye nabila Luti ka mɔgɔ gɔritigɛni ninnu e ye dugumakolo de dafiri n'u ye ala o bɔ ne mantɔnw kan nin ye kuranɛ aya de ye suratul Bakara laban na ala y'a kɛ kuranɛ aya ye ala kira de y'a fɔ ala ye rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina sana yɛlɛ don ala ni ala kira ka audience la ala kira de ye nin ɲini ala fɛ kari ni na wuli ka bɔ an kan n'o tɛ san b'a sɔrɔ dugumakolo halakira tuguni siga foyi t'a la ala sɔnna ala y'a accordé a ye gɔritigɛniya ye walijuguba ye komi sini kalanw bɛ yen baaraw bɛ yen an bɛ walanda in an b'a bila yan rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala k'an bɛɛ lajɛlen jidi ala k'an bɛɛ lajɛlen sana yɛlɛ ala k'o kɛ ala kira huruma kosɔn sɔli ala rasuli papiye minnu bɛ yen n'u y'o di aw ma ni nafila seliw u b'a a la su in na nafila seli jogo 2 don fatiha kalalen kɔfɛ kul huwallahu siɲɛ 20 arakan 1 o 1 na jogo 2
fatiha kalalen kɔfɛ kul huwallahu ahadu o siɲɛ 20 arakan kelen o kelen na o ye a nafila seli kɛ cogo ye waati min na n'i ye salamu alaikum bila i bɛ alahuma sɔli i b'o o fɔ siɲɛ 10 o kɔfɛ an ye wuridi dɔw fana kanu ni a ye o di jama ma o fana sɛbɛnnen dira aw ma ni ma fili ni ala sɔnna o wuridi fɔlɔfɔlɔ o de ye subhanallahi ye komi hali ala kɛtɔla ka ala kira ka sura taama fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a sura daminɛ ni subhanallahi Allahu akbar. donc subhanallahi o siɲɛ 100 o kɔfɛ alahuma sɔli 2 b'a la o alahuma sɔli fɔlɔfɔlɔ o de ye alahuma sɔli ala arakibil buraki ala ka hɛrɛ caman kɛ kira kan kira mu yɛlɛnna buraku kan o kɛra sana yɛlɛni barisa ala kira yɛlɛnna buraku kan ka bɔ Maka ka taa Bɛtil Muqaddasi an ko a k'o wurudi kɛ siɲɛ 100 ani siɲɛ 11 o kɔfɛ alahuma sɔli 2nan o ye alahuma sɔli ala muqtariki sabu atibaki ala ka hɛrɛ caman kɛ kira ye kira mu ye sankolo 7 bɛɛ lajɛlen cɛ ci ka taa ani ala ka kuma donc o alahuma sɔli an ko k'o fana wurudi kɛ siɲɛ 100 ni maa min sera k'a kɛ ni ala sɔnna i bɛ fusamantiyaw caman de sɔrɔ a la i bɛ fusamantiyaw caman sɔrɔ a la mun bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ fiyewu ka se a dan na o kɔfɛ an bɛ fɛn mun fɔ mɔgɔw ye tuguni o de y'a ye k'a fɔ sana yɛlɛ in na ni maa min sera ka dumuni tobi i ka so k'a di i ka denbaya ma o dumuni i k'a dilan ni kami ani fini ye i k'a dɔn k'a fɔ i ka san lajɛ n'o y'a sɔrɔ i ka san mun minalen n'a ni kɔrɔlen bɛ kɛ kelen ni ala sɔnna a ma inshallah taala i ko tobi ka di i ka denbaya ma o ye ko belebeleba ye mun ka ɲi kosɛbɛ ni maa min sera k'a kɛ yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala k'an jidi yarabi ala k'an wasa yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ala k'o kɛ ala kira huruma kosɔn sɔli ala rasul sallim konta hanciyani baraji ayiwa a y'an karamɔgɔ ka wajulu mɛn an karamɔgɔ ye min fɔ miiri la a bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la sanayɛlɛ kibariya la ni dama de don dɔwɛrɛ foyi tɛ a filɛ ka min fɔ aw ye dɔwɛrɛ foyi t'a kɔfɛ ni ala sɔnna an bɛ kuma laban min fɔ kɛnɛ in kan o ye tɔn yɛrɛ ye ni aw bɛ hakɛ to miniti damaw tɔn nafa min b'a la a bɛ na ni hɛrɛ min ye a bɛ yɛlɛma min don n b'a dɔn ni ala kama tɔn tɛ foyi tɛ s'a la habibu rasuli ni ma fili o don tɔn yɛrɛ de b'a yɛrɛ yira sa ko kira kanu ayiwa an sigilen filɛ o kanu kelen de la dɛ n'ale kun tɛ n'a kanu tun tɛ foyi kun tɛ kɛ yen n'a kanu ye fɛn bɛɛ kɛra ye zenu an bɛ kuma aw de fɛ cɛkɔrɔbaw ye dɔ kɛ kaban musokɔrɔba yɛrɛ ye dɔ kɛ kaban nka denmisɛnninw an bɛ kuma aw fɛ a ye nin to yen min na minnu b'a la u k'a minɛ n'u tɛgɛ 2 ye minnu t'a la u k'a ɲini ka don a la min bɛ laban ye ne ye dɛ bi n'i sigira ka diɲɛ lajɛ bi ala ye diɲɛ yɛrɛ de bila k'a kɔnɔmɔgɔw waaju ni bana jugu ye ni cunkan saya ye saya yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba fɛ bilen denmisɛnninw an ka sabali dɛ bana bɛ ka dɔw fa moto bɛ ka dɔw fa mobili bɛ ka dɔw fa minnu ma sigi n'a ye karaba saya sisan o de sanga wulilen don senu a y'aw cɛsiri dɛ aw k'a dɔn diinɛ in a bɛ laban aw de bolo an balakaw a y'aw cɛsiri aw ka nin to in min na aw tɛgɛ 2 la aw mana fɛn fɛn kɛ to in ye aw mana baara fɛn fɛn kɛ to in ye walahi nimisa t'a la kunkɔrɔta dɔ lɔnna bɛɛ bɛ ba i la don min bɛɛ bɛ ba i la don min a bɛ hɛrɛ d'i ma o don i b'a kanu ko tun an ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ nin ma kana sekonti 1 miniti 1 pɛridi diɲɛ fɛn foyi la nin to in baara kɔ n'i ye silamɛya ye seli an fɛ yan dɔw de sɛgɛnna dɛ dɔw fagara de ka dɔw ka lu ci silamɛya ka sɔrɔ ka se aw ma yan denmisɛnninw a ye sabali ala
ala kama to minnu bɛ sigilen sinon an karamɔgɔ min filɛ cɛkɔrɔba tɛ dɛ kana jalamu in lajɛ a kunna n'i y'a ye a bɛ nin place in na ye ala ka wele de y'a sɔrɔ o de y'a kɛ ten sinon n'a yɛrɛ ye nin dɔrɔkiba in bila k'i cɛ tigɛ bɛɛ bɛ fila ma u b'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ nin mais bamananw ka kuma don ko miiri de bɛ ɲɔ yɛlɛma ka kɛ dulɔ ye sinon o tɛ a kana k'a kɔnɔ ko an ɲɛ yɛlɛlen tɛ dɛ an bɛ fɛn caman kalama dɛ mais an banna nin bɛɛ ma de ka nin bɛɛ to ye don kama don min ni an ye min to ye bi ala yɛrɛ bɛna ko dɔ to an ɲɛ o don denmisɛnninw a ye sabali a ye nin to ninnu minɛ aw ka don a la aw ka fɛn bɛɛ k'a la aw ka dɔn ni aw bɛ fɛn min na o de bɛ laban ni aw bɛ fɛn min na o de bɛ laban Sejina Aliyu u ye diinɛ dɛmɛ denmisɛnniya de don sinon cɛkɔrɔba bɛ se ka mun k'a la bilen foyi a bɛ se ka fɛn kelen min ɲɛ o ye duwawu ye sabu ala ye si min b'a kunkolo la ala ye barika don o la ala ye barika don o la wala ala ka to in dɛmɛ ya Rabbi ala ka to in dɛmɛbagaw dɛmɛ ala ka barika don to in na a bɛ yɔrɔ min ala k'a tama o kan ya Rabbi a bɛ yɔrɔ min ala k'a tama o kan ala k'a kɛ an bɛɛ ye dalu ye ani ala cɛ sini lahara don ala k'a kɛ an ni ala cɛ dalu ye ala ka to in dɛmɛ tɔn minnu b'a dɛmɛ ani dɛmɛbaga minnu b'a dɛmɛ an b'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn a bɛɛ ni cɛ maa sera ya kɛnɛ nka i ye min lamɛn ala ka baraji sɛbɛn i ye an b'a ɲini ala fɛ a lamɛnlen kɔ komi kuranɛ ye min fɔ minnu b'a lamɛn ka tugu ala ɲuman kɔ ala k'an kɛ o cɛw ni o musow an b'an karamɔgɔ yɛrɛ fɔ ani cɛ a ka cɛsiri la ani cɛ a yɛrɛ ye ani cɛ ala y'ale sugandi k'a ɲɔgɔnna miliyari de tɔ bari la dulɔ min na k'ale kɛrɛnkɛrɛn ka nin pilasi d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko ala ka sɔn maa bɛ fɛn dɔ ɲini don dɔ la ala b'i sɔn a la mais bangebagaw kama ala bɛ fɛn dɔ di jɔn ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a ɲini o bɛ dépendre bangebagaw ka ɲumanya de hali bi a k'i cɛsiri dɛ n y'a fɔ nin pilasi batara ko tɛ dɛ n'i y'a pilasi sɔrɔ i bɛ muɲu i bɛ sabali mun na sabu ala b'a kɛ ko dɔ de kɛ ko dɔ kama ko dɔ de bɛ kɛ ko dɔ kama sabali walahi n'i sabalila ka muɲu ka to ni pilasi in na min bɛ fɔ ko tɛ min bɛ kɛ ko tɛ nka ala ko di kalila ala la ala ka dɛmɛ bɛɛ sabu a ye ledu di Qur'ana kɔnɔ in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum maa ye ne ala dɛmɛ n b'i dɛmɛ o fila taara ni ɲɔgɔn ye i ye n dɛmɛ n y'i dɛmɛ a banna mais ala ye mun fara kan ko wa yusabbit aqdamakum n b'i sabati tiɲɛ kan kafiri nafigiw tɛ se ka foyi k'i la karamɔgɔ ala k'i dɛmɛ wa n b'a dɔn ala ka dɛmɛ nana ka ban nasrullahi n'o dɔnna fɛn fɛn na bɔ a ɲɛ n'o tɛ a b'i kɛru k'i ta tiɲɛ k'i ala k'i laban bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ foyi ma kɛ ala k'an karamɔgɔ dɛmɛ ala k'a kɔrɔta ala ka dɔnni jidi ala ka dɔnni jidi ayiwa karamɔgɔ n'i bɛ ɲɛfɛ dɔw de bɛ kɔfɛ dɛ an bɛ kangari da kɔfɛ mɔgɔw ye dɛ e ma y'a fɔra ko kira ka sahaba n'a fɔra sahaba da kira ka sahaba hungayi a bɛɛ kun ma ɲi dɛ nafigidenw kun bɛ yen ala ka yafa minnu ma fɛ puisque an ka to ninnu camanba de bɛ tiɲɛ ten biribara an bɛɛ bɛna k'an digi a la an b'a la koyi habibu rasulilayi an bɛɛ k'an ka taa ye jamaba bɛ na yɔrɔnin kelen n ko si baara de don yɔrɔnin kelen dɔrɔn dɔw bɛ commencer i t'olu ye réunion tu ye ton port la et puis nafigi ninnu bɛ tila ka mun kɛ u bɛ an kun b'a lɔ tɛ n ko nin fana kun b'a la nafigi dun wallahi ala tɛ bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn ni nin ye kira ka sahaba tun ye saba de ye saba kelen de kisira tɔ fila bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wala an ka kɛ ko mɔgɔ ɲumanw ye n'i ko i b'a la k'a la tiɲɛ kan ka na k'a la nafigidenya la fiyewu sinon i bɛ halaki k'a la tiɲɛ kan to mana sariya min fɔ jɔ o jɔyɔrɔ la wallahi n'i ka o ŋaniya n'i ka dɛmɛ ye ala bɛna dɛmɛ wɛrɛ fara kan min t'o ye
ima ala ko qur'ana khono ati kasuru ako suratu turi khono ko ale allah subhanahu wa ta'ala ko be here di mogoma mogo juma kuma ilamede min nu wolola o kɛra silamɛ walima o donna ni to in na ka to in dɛmɛ wallahi ala ka la qur'ana kɔnɔ ko fo ka ɲameleke fo ka dugumakolo wuli wallahi ko mɔgɔ fɔlɔ ninnu ye baara min kala maa nana don o kɔfɛ ala ko n bɛ u ka sara dafalen di fɔlɔ mɔgɔw ma ala ye fɛn kɛ aw ye a tɛ n'o kɛ kɔfɛ mɔgɔw ye ni aw ka cɛsiri ye n'o bɛ se ka bɔ yan a bɛ taa quartier wɛrɛ la ni olu fana ka cɛsiri ye a bɛ bɔ yen ka taa yɔrɔw la mais pourquoi pas a tɛ Mali bɛɛ sɔrɔ pourquoi pas a tɛ diɲɛ bɛɛ minɛ ni hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔla la a sababu bɔra min nun na dɛ ala b'a bɛɛ ka baraji ɲɔgɔnna di aw ma wala aw k'aw cɛsiri dɛ baara ye aw ta de ye n'aw ye cɛsiri min k'a la dɛ aw bɛ tɔnɔ de sɔrɔ a la tɔnɔ min ni dan t'a la ni ala yɛrɛ tɛ ala k'a ɲɛ an ɲɛ ala ka sija ni kɛnɛ ka ko ɲuman d'a ma wala ko an ka cɛkɔrɔba bɛna dugawu kɛ inshallah an b'a fɔ sa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jakte tin baradi alhamdulillah rabbi ala ka duwawu minɛ amin an bɛ duwawu kɛ rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ an kɛnɛ ɲɛna an ka taabagaw ala ka yafu ma an bɛ duwawu kɛ an ka cɛkɔrɔba ye ni o ye adama ye cɛkɔrɔba in tun bɛ tugu an kɔ an yɔrɔ o yɔrɔ tun bɛ tugu an kɔ ka taga ye an bɛ duwawu kɛ rabbi ala ka yafa ma ala ka yafa tɔn in silamɛ fure bɛɛ lajɛlen rabbi ala ka yafa fure bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ka taabagaw ma ala k'o kɛ ala kira huruma kosɔn sɔli ala rasul usallim kunta kuntiyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم بطول لبي. آمين. دين عليك كرتا. آمين. دين دم بوالك ني دم. آمين. أم بسوباي منني أم بانشسري كانت من الديا. أكسب. نافلاسري أيو وردي سلكابو. diɲɛ sigilen don kama da an si tɛna to yan silamɛw n'an y'a lajɛ an baw n'an faw olu filɛ nin ye i wulila k'a sɔrɔ denmisɛnya kɔnɔ a bɛ hakili to ka mɔgɔkɔrɔbaw min to yen i ka wagati la denmisɛnya wagati la a si tɛ dugukolo a caman bɛ a ka dɔgɔ dugukolo kɔ dɛ a bɛɛ dani bɛ kaburu de la i dar'o la cogo min i cɛsiri ɲɛnamaya de kɔnɔ dɛ silamɛw i seko ye min ye i k'i cɛsiri n'o tɛ don dɔ bɛ tunu dɛ an b'a ɲini ala fɛ sana yɛrɛ in bi su in ɲɔgɔnna de don an b'an cɛsiri duwawu ani don hɛrɛ la ani tɔɔrɔ ɲɔni na an k'an cɛsiri ka duwawu kɛ an ka duwawu kɛ jamana yɛrɛ in ye silamɛw a ye duwawu kɛ jamana in ye dɛ waati bɛɛ fitinɛ mankan de bɛ bɔ a fagari kɛra yan fɛ a kɛra tan an faw n'an baw filɛ nin kun bɛ yen fɔlɔ wa kitabu nana n'a ye k'a fɔ ko wagati bɛna kɛ kɛra ka kumakan de filɛ ka fɔ an ɲɛna nin ko ɲɔgɔn fa de bɛna kɛ min yɛrɛ bɛ fagari kɛ a t'a dɔn a ye fari kɛ kun min na min yɛrɛ bɛ fa o t'a dɔn e ye n fa kun jumɛn na kɛra ko k'o de bɛna kɛ a kɔfɛ dɛ ayiwa n'an kɔni n'a ma se an bɛ ɲini ka gun an na dɛ ala k'an kisi jamana ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ fitina ala ka ɲininkaw jamana kɔnɔ wajurukɛlaw ala ka n'a sara ala ka fɔ nin kan na ye wa timinandiya de don a b'a timinandiya tɔn ala ka barika misiri yɛrɛ don ko bɛɛ ka dugawu ba aw ye an faw n'an baw la aw bɛ fo ka wari ɲuman dɔn ala ka hɛrɛ k'an ye su in n'an fila seri ala k'an nɔgɔya a bɛ fɔra aw ɲɛna ka ban n'ala ye sini sun yɛrɛ nɔgɔya mɔgɔ ma ne mɔgɔ min sira k'a kɛ dɛ ne sira k'a kɛ ayiwa ko ala bɛ mɔgɔ min san 60 mɔgɔ min ye san 60 sun o baraji ɲɔgɔn de bɛ d'e ma sini sunbaw ni mɔgɔ min sira k'a kɛ ne sira k'a kɛ a ka ɲi n'i ma se k'a kɛ yɛrɛ mustahabu de don wajibi tɛ k'a fɔ n'i ma kɛ ko i bɛna kana na min b'o kɔfɛ silamɛw ni sunjuru bɛ mɔgɔ min na
ha asra wakati sira de Wallahi. ne dunya kare bina asra ba ya sungaro bina surara de sikatala kuma e ka farda sun o ka bisa nafla sun yi de wallahi juru min bera wore kan ka sara ka teme nafla sun kan de sikatala kuma ni juru be mo min kana aya hakirto sada asra wakati sira de wallahi ala kan ya kadama amin karama ka da sira yoro doma siramo an yabara mo ka bara ara jaba karo suni nana no yima de nari karanna ye ko atigira mo ko tito kaburu kono Allahu akbar aba dondora bifi wallahi ide la ka nya fo yana lafiya bu kaburu dora ye demison tara kaburu segi itara be kasange de dan be ka fensen kaburu ratigi mai ha imatigi akbar Allahu wera ko faade lafiya bu kaburu doyi ide la ka kaburu segi ka ta be mogo doma a dani be kasange man nogo fini jeli ni do farkuru dafalimbe Allahu akbar Allahu akbar ala buka kumina ala le ko dugulen do mbay sikatala man be ko ni ba do ka fo ni ngoni ha ne tiga gwansande wallahi ma dine barra na yan cesri ala kan no ya amin mesri mo ka fori be ba awnye Wallahi. wajur kala wo fe ya yara sogo don kana ala ka hera kan benye amin ala ka fo ni kan ala ka gre ndama amin ya rabbi ala ka sambalo ala ka yon ka bo anka amin fitne min be jamana kono ya rabbi ala ka fitne ba amin jamana do ala ka ben duniyonci amin wotemelen ko fa mbanyina ala fa lay setigi juma am sorabo ba karama ambe way ambe duboke kusata demiso min ni chati buru alaw de setigi kada kanu ko so ya rabbi ala ka cenyuman dim amin mi sorabo ka hamine do ndes rama kana jiga mi Wallahi, sorabo urade wallahi. basa ne den sira furuma mi sorabo ka e kab na feni akasaka cheso wallahi bangi ba beka la yin ne yuyi sikatala kuma aw sere ayet duboke wallahi ya rabbi ala ka cenyuman di imam amin dinga yara mi so min boro ya rabbi ala ka mi so nyuman di amin amin dem yara min clara karana ni barako hamin bira ala ka barako no amin 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 ayo min yebe karana karanya ta ala kan no ya kusata ala ka karan ko no ya de no tan yinanta be ba karama yinanta ko na ko dlone no de ala kan no ya amin ba sa sirama woni karam makadimi so makara abika tiyeni yede wallahi ya wallahi rabbi ala ka karan no ya amin ayo karamogo ala kini jamana dium ala kini jamana nyamugo ben amin ya rabbi ala ka foni ke amin ala subhanahu ko sallallahu ala muhammad wasallim kadibo de ka awa ayo al-fatiha awnele ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق amin ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لغبتم